हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल मु आलोक आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो ये वीडियो सेशन में डिस्कसन करबा रिसेंटली आपणकर ओ ट्रिपल एससी आरआई एआरआई एसएफएस आईसीडीएस सुपरवाइजर 90 शिफ्ट रो सीबीटी परीक्षा कंडक्ट करा जायतिला। तो समस्त जीके जीएस एवं करंट अफेयर क्वेश्चन मु कलेक्ट करिछि एवं सेपरेट कर देछि। से क्वेश्चन गुडी को ए वीडियो में डिस्कसन करबा माराथन क्लास रहिछि तेनु टिके वीडियो लेंथी हे जिवो तथापि आपण ए क्वेश्चन गुडी को भला रिवाइज करनेबे कारण अपकमिंग परीक्षा आपण ए क्वेश्चन गुडी निहाती देखिबाकू पाइबे। तो वीडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु आ चैनल रे जदि आपण नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दबा सहित सांग मानक मध्ये निहाती वीडियोटी शेयर कर देबे। तो चलंतु बिना लेट रे डिस्कशन डायरेक्ट स्टार्ट करिबा। तो देखंतु क्वेश्चन आपणकर स्टार्ट हला आपणकर फर्स्ट शिफ्ट में टोटल डिस्कशन करिबा। देखो द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशियली फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो एटा हमें भला भाबरे जानिछे व्हीट एंड राइस हो सटीक उत्तर ऑप्शन 3 होचे आपण एठारे करेक्ट आंसर व्हीट एंड राइस। नेक्स्ट देखो पचारला हु एमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट नॉन इंडियन मेंबर of the Indian Women's University at Pune in 1916 and played a significant role in establishing the Women's India Association in 1917, serving as the editor of the journal स्त्री धर्म। तो देखो यार सठिक उत्तर कौन सठिक उत्तर होची ऑप्शन 2 मार्गारेट कोजिन्स। ऑप्शन 2 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर। तो डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन होई ना ए क्वेश्चन भला भाबरे मन रख। नेक्स्ट देखिबा। हां देखो In which of the following Congress session was Subhash Chandra Bose elected as the president of Congress? बहुत थर मैं आपन डिस्कशन करथिली हरिपुरा सेशन ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। तो रिजाइन को सेशन ने करथिले रिजाइन को सेशन ने करथिले आपन कमेंट रे मेंशन करंतु। नेक्स्ट देखिबा द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स are widest in which region with a maximum width of the about 500 किलोमीटर। तो एटा आपण मन रखिबे वेस्ट इंडिया। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होचे आपण एठारे करेक्ट आंसर वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट देखो पचला व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट with respect to the matter in the state list in national interest। तो एटा आपण मन रखिबे आर्टिकल 249 ऑप्शन 4 होचे आपण एठारे करेक्ट आंसर आर्टिकल 249। नेक्स्ट देखो which milestone satellite did India launch in January 2025 to enhance its navigation with Indian constellation navic positioning system। तो एटा हम जानि छे NBS 02। तो रिसेंटली आपनकर एटा न्यूज रे मध्ये रहितला ऑप्शन 3 होचे आपण एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला इन May 2025 the Union Minister of Electronics and Information Technology Sri Ashwini Vaishnav announced several key initiatives at the India AI Make AI in India Make AI Work for India event held in New Delhi aimed at advancing India's AI journey। What is the full form of AI? तो AI रे full form होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। देखंतु बहुत लेंदी देछि हेले आपनकर इजी क्वेश्चन पचारिछि। नेक्स्ट देखो हाँ which of the following licenses did Starlink receive in June 2025 from the Indian government to offer satellite communication services? ऑलरेडी हमें करंट अफेयर डिस्कशन करथिले। तो GMPCS सठिक उत्तर ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। मन रखला ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which of the following articles deals with the duties of the chief minister with respect to the furnishing of the information information to the governor? तो एटा आपण मन रखिबे आर्टिकल 167 ऑप्शन 3 होचे आपण एठारे करेक्ट आंसर आर्टिकल 167। नेक्स्ट देखो संगम लिटरेचर इज प्रिडोमिनेटली रिटन इन व्हिच लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आपन संगम लिटरेचर आछि ना। तो संगम लिटरेचर टी भला भाबरे प्रैक्टिस करिवो। वर्तमान आपनकर टीसीएस जेतु परीक्षा कंडक्ट करथिला तो ये क्वेश्चन गुडी महत्वपूर्ण अपकमिंग मेंस परीक्षा मध्ये ये क्वेश्चन गुडी हेल्पफुल हबो। तो तमिल हो सठिक उत्तर तमर जो लैंग्वेज द्वारा हमर संगम लिटरेचर प्रिडोमिनेटली रिटन होतला सेटा होची तमिल लैंग्वेज ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला which of the following is the first state to adopt the 3-tier पंचायत राज सिस्टम? ऑलरेडी हम जानि छी राजस्थान सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला which of the following is not an objective of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? एटा कि मनरेगा एक्ट हम कहूचे। तो सठिक उत्तर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयड यूथ इन अर्बन एरियाज। एटा तो ऑब्जेक्टिव नुहे ना। तो आपन ऑप्शन 2 हे जिवो करेक्ट।
ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ପଚାରିଲା which of the following best describes the climate of the Indian desert? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେଜର୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରହିଥାଏ ନା ତ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଆରିଡ୍ ୱିଥ୍ ଲୋ ଭେଜିଟେସନ୍ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which of the following pollutants is linked to the both climate change and sustainable development challenges? ତ ସେଟା ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହଁ ଦେଖ at the 2025 Asian Athletics Championship which of the following countries topped the medal tally? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାଇନା ହିଁ ଟପ୍ କରିଥିଲା ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ the Odisha Money Lenders Act specifically designed to lower the rate of interest charged by the money lenders was passed in which of the following years? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 1939 ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ according to the 2023-24 economic survey Odisha's poverty rate during 2022-23 was estimated at ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 11.07% ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ according to the Directorate of the Economics and Statistics Government of Odisha which sector accounted for the largest share of the state's economy 2024-25? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟରଟା ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା the word ବେଦ is derived from the root bid meaning what in Sanskrit language? ତ ସେଟା ହେଉଛି to know bid ମାନେ to know ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା what is the name of the newly formed body on January 2025 to facilitate the pharmaceutical ecosystem in Odisha? ତ ସେଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା pharmaceutical development cell ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର OPDC। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ସଂରଚନାର ଭୂମିକା କ'ଣ? ତ ଆମର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ସଂରଚନାର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଏହା ଦକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ନବମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କାରଣ ନବମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ହିଂସାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟୁ ସେଫଗାର୍ଡ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଆବଜ୍ୟୁର ଭାয়োଲେନ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 51A ଆସେ। ତ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଆମର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଟୁ ଆବାଇଡ୍ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଆଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍। ଏଇଟା ଆମର ଏରେ ଆସେ ଓକେ। ତାପରେ ବିରେ କ'ଣ ଆସେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ଆମର অলরেডি କହିସାରିଛି ଫାଷ୍ଟ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ବାଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଆଇଡିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍। ବିରେ ଆସେ ଆମର ଟୁ ଚେରିଶ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ଦ ନୋବେଲ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ତାପରେ ସିରେ ଆସେ କ'ଣ ସିରେ ଆସେ ଆମର ଟୁ ଅପହୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ସୋଭରନିଟି ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଡିରେ ଆସେ କ'ଣ ଡିରେ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଡିରେ ହେଉଛି ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ରେଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ୍ ହ୍ୱେନ୍ କଲ୍ଡ ଅପନ୍ ଟୁ ଡୁ ସୋ। ତାପରେ ଆମର ଫିଫ୍ଥ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତ ଆମର ପଞ୍ଚମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ହାରମୋନି ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ଏମଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women। ମନେ ରଖିଲ ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ମାନେ ଏଫରେ ଆମର କ'ଣ ଆସେ ଷଷ୍ଠ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଟୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ କଲଚର ଓକେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସପ୍ତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଜିଟା। ତ ସପ୍ତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ହେଉଛି ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଫରେଷ୍ଟ ଲେକ୍ସ ରିଭର ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ and to have compassion for living creatures ଓକେ। ସପ୍ତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କର
एट्थ जोटा आम कहे मौलिक कर्तव्य आमर एजटा कौन टू डेभलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमानिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इनक्वारी एंड रिफॉर्म ओके तो से भाई आमर नवम तो अलरेडी आपको कही सारी नवमटा हूँ आमर कौन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू आब्जर्व वायलेंस तापर आमर दशम जो रही दशम मौलिक कर्तव्य जोटा आम कहे कौन जोटा जे ओके तो दशम मौलिक कर्तव्य रही टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट तापर आपणकर आसे हाँ देख तापर आसे आमर 11तम मौलिक कर्तव्य तापर फंडामेंटल ड्यूटी जोटा कहूँ केटा तो से आमर आसे हु इज ए पैरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड as the case may be वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years तो 6 to 14 years এটা আপনার পরীক্ষার আগুক আসিপারে তো এটা আপনার মনে রাখবে ওকে তো টোটাল আপনার যে মৌলিক কর্তব্য গুড়িক রয়েছে মু সেগুড়িক কহিসারিছি নবম মৌলিক কর্তব্যটা হচ্ছে আমার ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଟୁ ସେଫଗାର୍ଡ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଆବଜର୍ଭ ଭାଇଲେନ୍ସ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣ ଇଜିଲି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହଁ ଦେଖ नारायण गुरु ए सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम केरला प्रोपागेटेड हुईच की प्रिंसिपल तो नारायण गुरु को विषय आप तो ऑलरेडी जानी थे क्वेश्चन बहुत भलो क्वेश्चन थिला तो नारायण गुरु सोशल रिफॉर्मर थिले केरला रु प्रोपागेट करथिले हमर जो प्रिंसिपल गु सेटा होची वन गॉड वन कास्ट वन रिलीजन फॉर मैनकाइंड तो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर बैक टू वेदर्स हमर की कहिथिले स्वामी दयानंद सरस्वती एटा आपण जानि छथि ना ए क्वेश्चन परीक्षा रे आसे तो एटा आपण मन रखि परिबे ओके नेक्स्ट देखो हाँ तो ऑप्शन 3 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पल्लव राजवंश तो आमर पल्लव डायनेस्टी विषय देला तो पल्लव राजवंश समय रे थिबा भिंजीजाम पत्थर कटा गुंफा जोटा कि भिंजीजाम रॉककट केव भारतर केउ राज्य अवस्थित तो पल्लव डायनेस्टी जो भिंजी कटा पत्थर कटा गुंफा जो थिला भिंजी जाम रॉककट केव एटा बहुत डीप लेवल क्वेश्चन थिला एटा हमर केरल रे रहिछि तो ऑप्शन 2 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर एबोली जो राजवंश मानकर जो रॉककट केव बा स्ट्रक्चर जो माने बनैथिबे टोटल से रिलेवेंट मध्ये मु आपन गोटे पीडीएफ शेयर कर देबी से गुडी को आपण भल भाबरे प्रैक्टिस करके जिवे आ शॉर्ट्स वीडियो तो आपन ए गुडी आसीबो निहाती तो नेक्स्ट टाइम देखिबा हां देखा हु प्रपोज फॉर्मिंग provincial standing committee during the 1886 Calcutta session of the Indian National Congress for better coordination देखो यार सठिक उत्तर कौन तो आमर जी प्रपोज करथिले फॉर्मिंग प्रोविंशियल स्टैंडिंग कमिटी ड्यूरिंग द 1886 कालकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन से होसंती दादा भाई नारोजी ऑप्शन 1 होचे आपण एठारे करेक्ट आंसर दादा भाई नारोजी प्रपोज करथिले तो ऑप्शन 1 होचे आपण एठारे करेक्ट आंसर तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपणकर सबु बेले परीक्षा रे आसुजी बारंबार तार पीडीएफ ऑलरेडी मो आपनको टेलीग्राम रे शेयर कर देछि सेगुडी भला भाबे रिवाइज करके जिवो 1 मार्क क्वेश्चन परीक्षा रे सब बेले आसीबो नेक्स्ट देखा हाँ देखा ब्रिटिश भारत रे रेलवे प्रसारण मुख्य लक्ष्य डैश थिला देखा तो ये आप जानते ब्रिटिश भारत में रेलवे प्रसारण मुख्य लक्ष्य थिला संपद रे समृद्ध आभ्यंतरीण अंचल गुड़ी को रप्तानी बंदर सहित संजोग करने ऑप्शन 4 होचे आपन करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखा हाँ भारत में सहरांचल समवाय बैंक गुड़िक यूसीबीएस किए नियंत्रण करे ताकू आमर नियंत्रण करथाय भारतीय रिजर्व बैंक बा आरबीआई आमर आरबीआई ही कंट्रोल करथाय ओके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर व्हिच एआई पावर्ड स्मार्ट मेडिकल डिवाइस वाज लॉन्च्ड इन इंडिया टू रेवोल्यूशनाइज किडनी केयर तो सेटा होची हमर रेनेलिक्स आरएक्सटी 21 हेमोडायलिसिस मशीन तो ऑप्शन 4 होची आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 नेक्स्ट देखो हां व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पेसडेक्स a mission launched by the Indian Space Research Organization ISRO on 30th December 2024 देखो एठारे आंसर हबो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ऑप्शन 2 होचे आपन एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो ओडिशा अर्थनैतिक सर्वेक्षण 2024-25 अनुसार वृद्धि पाउथिबा महत्व को गुरुत्व दे राज्यर केउ दुटी कृषि उपक्षेत्र
2024-25 ରେ 6.7% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଆଉ ବନୀକରଣ, ମାନେ ଫିସରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଯେଉଁ ଇୟର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନା, ତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ନିହାତି ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, in June 2024, which organization multidimensional poverty index MPI report did CM Mohan Maji cite in the Odisha Assembly? तो এটা হচ্ছে নীতি আয়োগর। তো ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ, ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପଚାରିଲା ଭାଗବତ ଗୀତା 18ଟି ଡ୍ୟାସ୍ରେ ବିସ୍ତାରିତ ଅଟେ। ତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବିସ୍ତାରିତ ଅଟେ, ତ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା 1937 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତିର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖ, 1937 ମସିହାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଆମର ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର 2024 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ କେତୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ଦେଖ, ବହୁତ ଡିପ୍ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା। ତ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି 6ଟା। ତ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଭାରତରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷ ସହ ଆସିଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ତାହାକୁ ଆମର ବ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନସୁନ୍ କୁହାଯାଏ ବା ମୌସୁମୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଶୀତଦିନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚଚାପ ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜଡ଼ିତ? ତ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ଦୁର୍ବଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପବନ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଜୋଗ୍ରାଫିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ନା, ଭଲ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ କମିଶନ ଅନ୍ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 2007 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, What is the main goal of the Digital Personal Data Protection जोटा कि DPDP Act 2023 as outlined in the draft Digital Personal Data Protection Rules 2025? तो सঠিक उत्तर ऑप्शन 2, to protect digital data and hold fiduciaries accountable for breaches. ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला in 2025 which of the following will help in studying the earth surface from space? तो सঠিक उत्तर एटी होची नासा इसरो जो सिंथेटिक एपर्चर राडार रहिछि ना, सेटा होची सঠিक उत्तर। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला निम्नलिखित मध्यरु केउ पुस्तक 2025 अंतर्जातीय बुकर पुरस्कार प्राप्ति करिथिला? तो एटा आपण जानिछंती हार्ट लैम्प। तो हार्ट लैम्प को हमर किए लिखिथिले? ऑलरेडी बहुत थर हम डिस्कशन करिछि। हार्ट लैम्प को किए लिखिथिले टिके कमेंट रे मेंशन कलो, एटा आपण पे टैक्स रहिला। नेक्स्ट देखिबा, 1756 ଆଉ 1763 ମଧ୍ୟରେ ଭରତପୁର ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତ ଜାଟ୍ ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଏକୀକୃତ କରିଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁରଜମଲ। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ସୁରଜମଲ ହିଁ ଭରତପୁରରେ 1756 ଆଉ 1763 ମଧ୍ୟରେ ଜାଟ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକୀକୃତ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 1991 ମସିହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା କୃଷି। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। এটা বেসিক কোশ্চিন, ইজিলি ଆପଣ ଆନ୍ସର କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, who among the following led the boundary commission to decide the borders between India and Pakistan according to the Indian Independence Act 1947? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସାର୍ ସିରିଏଲ ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍। ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲା, ହଁ, କିଏ 1793 ମାନେ 1793 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱର ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ତ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ନା, ଭାଇସରେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଆଜ୍ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗ୍ରୁପ୍ସ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବର 2022? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ତେଲୁଗୁ, ଓଡ଼ିଆ, ମଲାୟାଲମ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ,
ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ହଁ 3000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଅଧିକରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର? ତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ଆଲ୍ପୀୟ ତୃଣଭୂମି। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। What is the primary goal of the new rules for Tatkal tickets booking that were set in June 2025? तो सटीक उत्तर ऑप्शन 3 टू कर्ब फ्रॉड एंड अनफेयर बुकिंग्स। ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा पचारा निम्नलिखित केउं मसीहारे विप्लवी नेता असफुल्ला खान को फांसी दिया जाइथिला? तो एटा आपण मन रखिबे 1927। ऑप्शन 2 होज करेक्ट आंसर। तो असफुल्ला खान को माने जे कि विप्लवी नेता थिले तांको फांसी दिया जाइथिला 1927 मसीहारे 1927 मसीहा 1927। ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଆମର ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ମଡରେଟ୍ ମାରିଟାଇମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବା ମଧ୍ୟମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱେୟାର ୱେୟାର ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଚ୍ ଗେମ୍ସ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ମେ 2025? ତ ଏଇଟା ଡାମନ ଡ୍ୟୁରେ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ୟୁରେ ମନେ ରଖ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ articles of the Indian Constitution lays down India that is Bharat shall be a union of states? तो এটা आर्टिकल 1 कहे तो ऑप्शन 4 होज करेक्ट आंसर। आर्टिकल 1। नेक्स्ट देखो केउं सहर रे उत्कल सम्मेलनी यार अष्टम वार्षिक अधिवेशन 6-7 एप्रिल 1912 रे आयोजन करथिला? तो सेटा होछ हमर ब्रह्मपुर। ऑप्शन 4 होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମିତି ବର୍ଗୀକରଣ ଅଧୀନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆର୍ଥିକ ସମିତି ନୁହେଁ? ତ ଆର୍ଥିକ ସମିତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ସମିତି ନୁହେଁ। ତ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ନୈତିକ ସମିତି। ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଆର୍ଥିକ ସମିତି ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ 2 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହଁ ଦେଖ ଶୀତ ଋତୁ ରାତିରେ ଭାରତରେ ଉତ୍ତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ତୁଷାରପାତ ହୁଏ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ହିମାଙ୍କ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଟେନ୍ଡ ଦ ଟାଇଟଲ ଦେ ଓନ୍ 3 years ago by winning the Union of European Football Association Women's Euro 2025 final? ତ ସେ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ Which of the following was not a feature of the Indian economy between 1947 and 1991? ଦେଖ 1947 ଆଉ 1991 ଅନୁସାରେ ଆମ ନଟ୍ କୋଉଟା ଆମର ଫିଚର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ନୁହେଁ ପଚାରିଛି? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ କୋର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଚର ନୁହେଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର 1947 ଆଉ 91 ଅନୁସାରେ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2025ରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା କେଉଁ ଅଧିନିୟମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଦ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆସେଟ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ବିକାଶ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏକ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧିନିୟମ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା କୋଲକାତା ଚେନ୍ନାଇକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନାମକରଣ 2010 ମସିହାରେ ଆମର NH16 ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର NH16। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସହରୀକରଣ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ସ୍ତର ସର୍ବାଧିକ? ତ ଦେଖ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସ୍ତର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ What is the main goal of the Gaganyaan uncrewed mission in 2025? तो आंसर होची टू टेस्ट सेफ्टी सिस्टम फॉर द फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा थानेश्वर ठारे निम्नलिखित केउं राजवंशर राजधानी थिला? तो आपनकर एठी डायनेस्टी आउ तार कैपिटल पचारिछि। तो थानेश्वर ठारे आमे तो जानिछे भला भाबरे जो राजवंशर राजधानी थिला सेटा होची पुष्यवती डायनेस्टी। तो से अनुसार आपणकर एठी जो देइछि चालुक्य चालुक्यर आपण जानिछन्ती भला भाबरे
ଚାଲୁକ୍ୟର ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯୋଉ ମାନେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ସେଟା କ'ଣ? ଚାଲୁକ୍ୟର 2ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ଚାଲୁକ୍ୟ ଅଫ ବାଦାମୀର ହଉଛି ବାଦାମୀ ଥିଲା, ଆଉ ଚାଲୁକ୍ୟ ଅଫ ଭେଙ୍ଗିର ଭେଙ୍ଗି ଥିଲା କ'ଣ? ରାଜଧାନୀ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କିଏ? ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟିର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କାଞ୍ଚିପୁରମ୍। କାଞ୍ଚିପୁରମ୍। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ 4। ଥାନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତ ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ, ତ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 2025ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଲୋକ ଦିବସ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ 16 ମେରେ ଏଟା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନିମ୍ନ ଜାତି ବା ଲୋୟର କାଷ୍ଟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କିଏ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିବା ରାଓ ଫୁଲେ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା, ହଁ, ଜୁନ୍ 2025ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା DNA ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ୱାଟର ମାର୍କିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ କରିଥିଲା? ତ ସେ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ଦୋର। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଇସାଟ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଏକ ଦଳ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନାନୋ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ କୋବାଲ୍ଟ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ନାନୋ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ କର୍କଟ ରୋଗ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା, ଭାରତରେ ସମବାୟୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 1904 ମସିହାରେ କେଉଁ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ସମବାୟ ଋଣ ସମିତି ଅଧିନିୟମ 1904। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପଚାରିଲା, ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଟୋଇଲା ଚାଷ ବା ତୋଇଲା ଚାଷ ନାମରେ ପରିଚିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କରାଯାଏ ନାହିଁ? ତ ଦେଖ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, କୋଉଠି ଏଇ କୃଷିଟା କରାଯାଏନି, ତୋଇଲା ଚାଷଟା କୋଉଠି କରାଯାଏନି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଇଟା କରାଯାଏନି। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହୁଏ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୁଏନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଚରମପନ୍ଥୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା, ନୋ ଡିଟେନସନ୍ ରୁଲକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ କରୁଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନୀତି ଓଡ଼ିଶାର ଭି ଏବଂ VIII ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରେ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍, ତ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି 2025। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଡିପ୍ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ତାପମାତ୍ରା ଢାଞ୍ଚାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରରୁ, ହଁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ, ଭାରତରେ 6G ଉପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନୋଭେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆମର 2021ରେ ଥିଲା, ତ 1 ନଭେମ୍ବର 2021ରେ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲେହ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଲେହରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏକକାଳୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକସ କ୍ଷମା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମନେଷ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧି ସ୍କିମ୍ଟା, ସମୃଦ୍ଧି। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ତ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ବିଷୟ ଦେଇଛି, ଡ୍ୟାସ୍ ଅବଧି ପାଇଁ କିମ୍ବା 65 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି, ତ 6 ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ, 6 ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 6 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନଦୀଟି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ ଅଟେ? ତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପନଦୀ ହେଉଛି ଆମର କେବଳ ରବି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ,
ମେ 2025ରେ PSLV C61 ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବା ୟାର୍ଥ ଅବଜର୍ଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ସେଟା ହେଉଛି EOS-09 ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସକଲ, ବାଷ୍କଲ, ଅଶ୍ୱଲାୟନ, ସଂଖ୍ୟାୟନ ଏବଂ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବେଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ବିଭାଗ ଅଟେ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 1919 ମସିହାରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମାଜ ନାମକ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରକାଶନ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଅନୁଯାୟୀ 2023-24ର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପିତ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷମତା ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ପାୱାର କ୍ୟାପାସିଟିରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ କେତେ? ତ 27% ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, in order to promote and invest in agriculture, Agricultural Promotion and Investment Corporation of Odisha Limited, Apicol was founded in 1996. Where it is headquarter located? तो आमर आपिकोल हेडक्वार्टर भुवनेश्वर ही रही। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर, आपिकोल हेडक्वार्टर भुवनेश्वर। नेक्स्ट देख, who among the following won the men's javelin throw title at the National Federation Senior Athletics Competition 2025 with an 83.86 meter effort in Kochi? तो से होचंती सचिन यादव ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज आल्सो नोन एज गांधी बुरी? तो गांधी बुरी हमर कहा को जाए? तो जो लीडर को गांधी बुरी कहा जाए से होचंती मतंगिनी हाजरा। तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर, ताकू गांधी बुरी कहा जाए। नेक्स्ट देखो, मोखारी इज क्लेम्ड डिसेंड फ्रॉम अश्वापति किंग ऑफ मद्रास हु इज मेंशन इन व्हिच एनिशिएंट एपिक? तो महाभारत एटा मेंशन होईची, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हु वाज द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन आज ऑफ जून 2025? तो से होछन धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर्स ए बॉर्डर विथ भूटान? तो आमर जो स्टेट गुड़िक बॉर्डर भूटान सहित शेयर करती से आसे आसाम, वेस्ट बेंगल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which island group lies close to the Malabar coast of Kerala and consists of small coral islands? तो सेटा होची हमर को लक्षद्वीप। ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which tree helps in nitrogen fixation and supports high crop yield in the Thar desert? तो से होची कोन? प्रोसोपिस सिनेरारी। तो आपनकर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, दिल्ली's legislature देखो, दिल्ली's legislature cannot make laws on which of the following? तो सठिक उत्तरटी होची पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सठिक उत्तर 500। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which scheme received 2603 crore in Odisha state budget for the fiscal year 2025-26 to construct 75,000 durable houses for poor, disaster affected and displaced families? तो सठिक उत्तर अंत्योदय गृह योजना एटा। तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। इजीली आपण क्लिक करथिबे। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड नो टोबाको डे 2025 वाज ऑब्जर्व ऑन? तो वर्ल्ड नो टोबाको डे टा हमर ऑब्जर्व कर जे 31 माने मे रे। तो आपन सठिक उत्तर ऑप्शन 3 31 मे। नेक्स्ट देखो, द इंडियन लॉ कमिशन एम्ड एट कोडिफाइंग इंडियन लॉज वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच एक्ट? तो सेटा चार्टर एक्ट 1833 अनुसार होइते। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वाज? तो से होचंदी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो,
Which of the following sports was newly included in Khelo India Youth Games 2025? तो से होची सेपाक तक्रो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. Which of the following accurately describes the role of a parliamentary committee in India? तो सठिक उत्तर ऑप्शन 1. It represents its report to the house or to the speaker. ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. What was the share of the industry sector including manufacturing, mining, electricity, etc. in Odisha gross state value added for 2023-24? तो सठिक उत्तर होची 43.3%. ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. Which of the following is not listed as one of the Odisha's major morphological regions? तो सठिक उत्तर होची ईस्टर्न घाट. ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. India's major export under British rule were? तो सेटा होची कॉटन एंड इंडिगो. ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Ustad Hasu Khan and Ustad Hadu Khan are attributed to be the founders of which घराना of Hindustani music? तो से होचंती ग्वालियर घराना. तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. देखो. The Prime Minister flagged off how many electric buses in Odisha in June 2025 under the Capital Region Urban Transport CRUT system, supporting a modern eco-friendly urban mobility network. तो 100 buses. तो सठिक उत्तर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. पचाला. Which of the following feature are common along the west coastal plain? तो सेटा होची हमरो estuaries. तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर estuaries. नेक्स्ट देखो. पचाला. Which article deals with uniform civil code in the Indian constitution? तो आर्टिकल 44 होची हमरो इंडियन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित जड़ित. ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯିଏକି ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିସାରିଛି. ନେକ୍ସଟ ଦେଖ. Which Mughal officer was in charge of the royal karkhanas and responsible for all kind of purchases and their storage for the royal household? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି मीर समन. ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର मीर समन. ନେକ୍ସଟ ଦେଖ. Who presided over the first session of the Indian National Congress in 1885? तो এটা ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ. ଅପସନ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର. ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଆଲାନ ଅକ୍ତୁଭିଆନ ହ୍ୟୁମେ. ଆଲାନ ଅକ୍ତୁଭିଆନ ହ୍ୟୁମେ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସକୁ 1885ରେ. ନେକ୍ସଟ ଦେଖ. ଆଉ ବମ୍ବେଠାରେ ପ୍ରଥମ ସେସନ ହୋଇଥିଲା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଯାହାକୁ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ. ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି. ନେକ୍ସଟ ଦେଖ. The literary work that won the 57th Janapitha by Gyanapitha Award in is written in which Indian language? तो सेटा हमर कोंकणी लैंग्वेज लिखा ହେଇଛି. ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. पचारला. What is the primary objective of कालिया स्कीम इन ओडिशा? तो कालिया स्कीम टा होची सपोर्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. In India, the tropical deciduous forests are also known as by which of the following names? तो monsoon forest एटा. तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को monsoon forest मध्ये कुहा जाय. ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. which of the following is a cooperative bank in India? तो हमरो देखो एक्सिस बैंक तो नुहे, आईसीआईसीआई बैंक तो नुहे, कानारा बैंक तो नुहे, सरस्वती बैंक टा होची हमरो कोन? एटा होची कोऑपरेटिव बैंक टा. ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. The Himalayan remain covered in snow because many of their peaks maintain a temperature below freezing point. Option 1 was correct answer. How much fund was allocated to the Ministry of Housing and Urban Affairs for the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMA or PMA 2.0 in the यूनियन बजेट 2025-26? तो ये आप मन रखिए 23,294 कोटी सैंक्शन कराई. ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. As per the Odisha Economic Survey 2023-24, where does Odisha rank among India's state in the terms of per capita income? तो हमरो रैंक रही 11th. ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. Who among the following became the
first all British duo to win the men's double final for the 89 years by winning the men's double at Wimbledon 2025 तो ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଜୁଲିଆନ କ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଓଡ ଗ୍ଲାସପୋଲ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍ସ ଡିଡ୍ ଦ ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ମାସାକର ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ତ ଏଇଟା ଆମର ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ମାସାକରଟା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା 1919 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ What is the name of the missile tested by DRDO, जोटा कि Defense Research and Development Organization and the Indian Navy in February 2025 तो सेटा होची हमर नासम एसआर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो What does the term आत्मनिर्भर भारत ट्रांसलेट टू तो आत्मनिर्भर भारत ट्रांसलेट टू एटा अपन मन कि सेल्फ रिलायंट इंडिया ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो What does the term license raj refer to? License raj refer to अपन एठा मन रखिबे bureaucratic control over the private industrialization development through license and permits. Option 2 होची correct answer. Which of the following was one of the major goals of the third 5-year plan of India? तो सेटा होची self reliance. Option 1 होची correct answer. Next देखो During which period was ancient Odisha, known as Kalinga, considered a significant maritime power? तो এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 7th century BC to 13th century AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପସନ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସୁମାତ୍ରା ମାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲେ ତ which of the following state government inaugurated a state of the art space laboratory in August 2025 established in collaboration with the Indian Space Research Organization and the Muskan Foundation तो ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ 1 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା Which of the following acts authorized the crown to appoint the law commissioner in India ତ ଆମର ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟଟା ଅଥରାଇଜ କରେ କ୍ରାଉନ ଟୁ ଆଲାଉ ମାନେ appoint the law commission in India ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଅଥରାଇଜ କରେ ମାନେ କ୍ରାଉନ ଟୁ appoint the law commission in India ସେଟା ହେଉଛି ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1833 ଅପସନ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ A state legislature in India can be तो state legislator ଟା ଆମର unicameral and or bicameral option 2 होच correct answer next देखो पचला in May 2025 Roger Pay partnered with which of the following government initiative to support deep tech startups सेटा होची मैती startup hub option 4 होची correct answer next देखो पचला tropical evergreen forest are found in which of the following union territories of India तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमर मोस्टली फाउंड हुए अंडमान निकोबार आइलैंड रे ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो which major seaport near Jagatsinghpur district handles the largest cargo volume in Odisha तो सेटा होची पारादीप पोर्ट ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर A bill became a law only after the approval of the एटा पर मन रखिबे प्रेसिडेंट ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर पचला Launched in 2024, Subhadra Yojana provides direct cash support to women in Odisha. How much annual assistance does each eligible woman receive? तो এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 10,000. Option 4 ହେଉଛି correct answer. Which ancient landmass did the peninsular plateau originally form a part of? ତ gondwana land ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ option 3 ହେଉଛି correct answer. Next ଦେଖ Which of the following sector is regulated under the Odisha Development Authority's Planning and Building Standard Second Amendment Rules 2025? तो सेटा होची urban planning and development. Option 2 is correct answer. The shift from a fixed exchange rate regime to a market determined exchange rate system in India and monetary policy occurred in तो एटा हमर 1993 होइतला ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर 1993 मसिया नेक्स्ट देखो The Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act was enacted in which year? तो 2003 हो सटीक उत्तर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो In which year was the Utkala Sammelini also referred to as the Utkala Union Conference established with the integration of the Utkala Sabha? तो सटीक उत्तर 1903 ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर
नेक्स्ट देखो, हाउ मच फंड इज allocated to the Department of Health and Family Welfare in Union Budget 2025-26? तो ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 99,858.56 crore। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ୱାଜ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଆଜ୍ ଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆକୁ ନୋଟିଫାଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା 2014ରେ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଷ୍ଟାଟସରେ ସାମିଲ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଇଜ୍ କନସିଡର ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେନିନସୁଲା ରିଜିଅନ୍? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଲୱେ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, who among the following was the leading wicket taker and winner of the purple cap in Indian Premier League 2025? तो से होची प्रसिद्ध कृष्णा। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेजर वेपन सिस्टम टेस्टेड बाय द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन अप्रैल 2025? तो सेटा होची MK2 ADU। तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला which of the following founded the Pala Empire and contributed in making the Buddhist supreme power in ancient India? तो पाଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ପଚାରିଛି। ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଡାଇନେଷ୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚୋଳର ଯଦି ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଚୋଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ବିଜୟ ଚୋଳ। ସେଭଳିଆ ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଭଲ ଲୋଧି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଯଦି ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସିଂହ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର, ଚଣ୍ଡେଲା ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ନାନୁକ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଗୋପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର୍ସ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ? ତ ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଆମର ମେନସନ୍ ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ 248ରେ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which social reformer was an early advocate of women's education and caste equality in western India? तो से होचंदी सावित्री बाई फुले। तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखो, which of the following state does the बंशधारा river flow into after starting from ओडिशा? तो ओडिशा रे हमर बंशधाराटा आपण जानिछंती थुआमूल रामपुर, जोटा कि कलाहांडी रु बाहरिछि। कलाहांडी रु कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रु कोटा हमर बंशधारा रिवर बाहरिछि। एवं ଏହା ସହିତ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି ଯେ ଆମର ମାନେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଡଜ୍ ଦ ବଂଶଧାରା ରିଭର ଫ୍ଲୋ ଇନଟୁ ଆଫ୍ଟର ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇକି ସେଟା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି କାଳିଙ୍ଗପାଟନମରେ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ 1 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏଟା ଏଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର 1919? ଦେଖ 1919ରେ ଆମର ଦ ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ଦ ବୁକ୍ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ଦ ନେମସେକ୍ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାଇ? ତ ନେମସେକ୍ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଝୁମ୍ପା ଲାହାରୀ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା which of the following amendment to the Constitution of India provides that the Lok Sabha representation fixed in the 1971 census will continue till the first census post 2026? तो देखो एटा होची हमर 84th amendment act। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पचाला द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन मे 2025? तो एटा न्यू दिल्ली रे। तो सঠিক उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पचाला हाँ, as per the Odisha Economic Survey 2024-25, how many new national highways were proposed for the Odisha in Union Budget 2024-25? सঠিক उत्तर ऑप्शन 2 4 चारिटा चारिटा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following tributaries of the Ganga river passed through Magadha state in the ancient India? तो सঠিक उत्तर सन। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। ट्रिब्यूटरी पचाइछि ना। नेक्स्ट देखो, द तदोबा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ए क्वेश्चन में ऑलरेडी आपन प्रैक्टिस करिथिली। तदोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which article bans the employment of children below 14 years of age in the hazardous jobs? तो आर्टिकल 24। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर।
तो आर्टिकल गुड़िक भल भाव प्राक्ट करनी आर्टिकल सब क्वेश्चन आसूँ परीक्षा सब क्वेश्चन आसो तो आर्टिकल गुड़िक आपको प्राक्ट करा पड़ो इन एप्रिल 2025 द 19th तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला एट जनता मैदान भुवनेश्वर was inaugurated by which of the following dignitaries तो मोहन चरण माझी आमर चीफ मिनिस्टर इनागुरेट करथिले तो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारला द रेवोल्यूशनरी लीडर तेलंगा खरिया was related to which region तो सठिक उत्तर झारखंड ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारला which of the following types of vegetation is found in the areas having rainfall between 17 cm and 100 cm in India तो सठिक उत्तर कौन 70 ରୁ 100 तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखा जाए ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो हु among the following were the first European to establish trading colonies along the coast of Odisha तो से होचंदी पोर्तुगीज माने ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला which of the following was chosen as the mascot for खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 तो मास्कट थिला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 रो गजसीमा तो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो द यूनियन बजेट 2024-25 increased the limit of मुद्रा loans under which of the following categories from the 10 lakh to 20 lakh तो यार सठिक उत्तर कोन एटा होची तरुण प्लस तो सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारला which of the following is the main use of the NVS-02 satellite carried by the GSLV F-15 mission in January 2025 तो सठिक उत्तर नेविगेशन एंड पोजिशनिंग ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला which farming method is most recommended for sustainable agriculture in the Thar's dry climate तो एटा होची एग्रो फॉरेस्ट्री तो सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला which of the following best describes cooperative federalism तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जोटा बेस्ट डिस्क्राइब करने सेटा होची जॉइंट वर्किंग ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट तो सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा थिला त आपनकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म परीक्षा सबले आसीबो तो जॉइंट वर्किंग ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट सेटा होची हमर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नेक्स्ट देखो which industry was nationalized in India in 1972 to improve its efficiency and productivity तो सेटा होची कोल इंडस्ट्री ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला which international organization hosted the 7th regional committee meeting RCM for the Latin America and the Caribbean region LAC to co-create solutions for expanding access to clean energy in the region from the 4th to 6th August 2025 in Santiago, Chile तो सेटा होची इंटरनेशनल सोलार अलायंस होइतिला तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर इंटरनेशनल सोलार अलायंस ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन मिस्टेक रही कारण ऑप्शन ही आपनकर सठिक आंसर रही किंतु सपोर्टिव आंसर रही केमिति हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भारत माता सोसाइटी देखो मैं आपको कहूँ भारत माता सोसाइटी को फाउंड करथिले अजित सिंह ये आप मन रखिए तो अजित सिंह आमर भारत माता सोसाइटी को फाउंड करथिले विथ द हेल्प ऑफ सुफी अंबा प्रसाद केबे यदि क्वेश्चन पचारिबो 1906 रे आउ तांको सहित सपोर्टिव लीडर थिले लाला लजपत राय तेणु आंसरटा हम आपनकर लाला लजपत राय जेहेतु तांकर ऑप्शन अजित सिंह नाही सुफी अंबा प्रसाद मध्ये नाही तो लाला लजपत राय हम सठिक उत्तर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर किंतु फाउंडर तो नुहे सपोर्टिव लीडर थिले कानो भारत माता सोसाइटी रो तेणु आंसर हे जिवो ऑप्शन 1 तो क्वेश्चन मध्ये से जो पिक करूछन्ती क्वेश्चन मध्ये टी मिस्टेक टाइप रो करूछन्ती नेक्स्ट देखिबा हाँ हु प्रिपेयर्स द पंचायत डेवलपमेंट प्लान को जे हमर प्रिपेयर करथिले मोस्टली आपण जानिछन्ती ग्राम सभा तो ग्राम सभा ही हमर प्रिपेयर करे पंचायत डेवलपमेंट प्लान को तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय देखो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड ही थांती पीपल ऑफ इंडिया ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो
As per the Odisha State Presentation Report June 2025, which energy source contributed the most to the Odisha's installed power capacity as of March 2025? तो कौन एटा थर्मल तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट देखो पचला which town in Odisha is popularly known as city of black diamond due to the extensive coal mining activities? तो सेटा होची तालचेर अनुगुल तालचेर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड तालचेर. नेक्स्ट देखो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मॉडरेट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो मॉडरेट फेजटा थिला 1885 रु 1905. ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो चला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज इट्स ओन चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो सेटा होची जम्मू एंड कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी रो. तो एटा आपनकर आंसर हो ऑप्शन 2 जोटा कि प्रीवियसली स्टेट मध्ये थिला किंतु वर्तमान यूनियन टेरिटरी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETLDSCM, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO मिसाइल दैट वाज टेस्टेड इन जुलाई 2025? तो हमरो ETLDSCM फुल फॉर्म पचारला तो एक्सटेंडेड ट्राजेक्टोरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ऑप्शन 3 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर. भलो क्वेश्चन टे थिला. नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारला इन द कोल्ड वेदर सीजन in the northern India, which of the following factors primarily explain why regions such as Punjab, Haryana, Rajasthan experience extreme cold during December and January? देखो यार सटीक उत्तर होची ऑप्शन 4. The absence of a moderating influence of the sea leads to the continental climate. ऑप्शन 4 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपण क्वेश्चन पचारला ऑन 16 जून 2025 which esteemed कथक एक्सपोनेंट पास हुए? तो यहाँ ऑर्बिटर क्वेश्चनटा तो मंगला भट्ट रिसेंटली देहांत होईची 16 जून 2025 एटा. तो मोस्टली मन रखिए माने कथक एक्सपोनेंट थे रिसेंटली देहांत होईची. तो आपण मन रखिपारे ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो which of the following is the most dominant species found in the tropical deciduous forest of India? तो यहाँ होची टीक ट्री. टीक ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. टीक. नेक्स्ट देखो which of the following institution launched the telemedicine service for cancer patients in 10 district of the Uttar Pradesh in June 2025? तो सटीक उत्तर कौन? सटीक उत्तर होची कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल लखनऊ. ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारला who among the following won the best actor award at the BET Black Entertainment Television Award 2025? तो से होचंदी किए? से होचंदी ऑप्शन 2 डेंजेल वाशिंगटन. ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचारला which of the following is the only major port in Odisha developed primarily for large scale iron ore exports? तो सेटा होची पारादीप पोर्ट. ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचारला द मेल deity that has been found at Mohenjo-daro by archaeologists is the prototype of? तो एटा जानी छे लॉर्ड शिवा. ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचारला व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द ओडिशा क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025? तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन 3 एनकरेजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो the book the 20th wife was written by which of the following author? तो 20th wife हमर लिखिथिले इंदु सुंदर सेन. ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो which of the following was significant economic challenge for India during the late 1980s? तो सेटा होची rising fiscal deficits and external debt. ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचारला who among the following is known as the architect of Indian planning? तो architect of Indian planning जेतल क्वेश्चन पचारिबो प्रशांत चंद्र महानलबिस बा पीसी महानलबिस भी हम तांको कहू. ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो why do hill stations like Simla and Darjeeling have cooler temperature than the plains? तो सटीक उत्तर होची they are located at the higher altitude सेति पय होते. तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिबा हां देखो in which of the following forts was the शेरशाह सूरी killed in 1545? तो 1545 रे जो शेरशाह सूरी माने ताको मार दिया था जो फोर्ट रे से फोर्ट रो ना होची
कालिंजर फोर्ट ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, as per the Odisha Adventure Tourism Guidelines 2025, how many districts of Odisha will be mapped and developed for adventure tourism? तो सଠିक उत्तर होची 30 टा, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, हाँ देखो, which of the following is not an explicit component of human development as explained by UNDP? तो आमर UNDP अनुसार कोटा एक्सप्लिसिट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट नुहे, नॉट देछि ना, तो एम्पावरमेंट हो सঠিক उत्तर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, व्हाट इज द नेम ऑफ द वीड दैट ग्रोज इन कैनाल्स एंड अफेक्ट्स वाटर बॉडीज इन द थार डेजर्ट? तो सेटा होची हमर वाटर हिरसिन। तो आपनकर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर, मन रख भला भाबरे। नेक्स्ट देखो, हाँ देखो, पचारला, which reform was implemented in India to improve transparency and governance in public sector enterprises, and what mechanism was introduced to achieve it? तो सঠিक उत्तर ऑप्शन 1, corporate governance guidelines implementation and performance monitoring and evaluation system, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following seeds was successfully germinated by ISRO in a microgravity environment during its poem for mission in January 2025? तो सঠিक उत्तर होची काउपी। तो सঠিक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, in which year did India first introduce the overseas citizenship scheme? देखो, ओवरसीज सिटीजनशिप जो स्कीमटा आसला ना, सेटा 2005 मसीह आसला, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, in which present day state is the राखीगढ़ी सिटी ऑफ हरप्पान सिविलाइजेशन लोकेटेड? देखो सঠিक उत्तर, राखीगढ़ीटा हमर कोड रहिछि, हरियाणा रहिछि। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो लोकेशन गुडी रहिछि ना हमर इंडिया सहित पाकिस्तान रे जो एरिया रहिछि, तार टी लोकेशन गुडी मन रखिबो, कारण सेतिर क्वेश्चन सबले परीक्षा रे आसे। नेक्स्ट देखो, नेम द लीडर ऑफ द हिस्टोरिक पाइक रिवोल्ट हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हेवी टैक्सेशन, illegal encroachment on tax free lands and restriction on the salt imposed by the British rule? तो सঠিक उत्तर होची बक्सी जगबंधु करथिले, तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पुष्कर कुंभ मेला वाज ऑर्गेनाइज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देखो एटी कंफ्यूज केतले भी हबनी, पुष्कर तो आपण जानिथिते राजस्थान, किंतु पुष्कर कुंभ मेला देला माने आपण क्लिक करिवे उत्तराखंड, कारण पुष्कर कुंभ मेला हमर उत्तराखंड रे हुए। आ या सहित आपण एटा मन रखिबे, जोटा कि हमर प्लेस रो नाटा आपण मन रखंतु केशव प्रयाग, जोटा कि माना विलेज रे हमर होइथाय नियर बद्रीनाथ। एटा आपण मन रखिबे, 12 वर्ष रो गैप रे होइछि, तो रिसेंटली तो एटा आपण मन रखि परिबे, उत्तराखंड होइछि, ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, as per the United Nations to limit global warming to 1.5 degree Celsius, by which year must we have halve annual greenhouse gas emission? तो एटा मन रख 2030, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, which organization developed the InfoCity special economic zone at चंदका भुवनेश्वर? तो सेटा होची हमर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा इडको, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, हाँ, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 was officially launched by which of the following organization in January 2025? तो से होची यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन यूएन आ यहाँ सहित WMO मन रखिबो, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिकेबल बट फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस एंड एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग व्हाट काइंड ऑफ स्टेट? तो सेटा होची वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, द प्रार्थना समाज which emphasizes personal devotion to God and social reform was founded in Bombay under whose leadership? तो सঠিक उत्तर होची आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, which of the following is a key objective of the Skill India mission launched in 2015? तो सঠিक उत्तर होची encouraging and promoting skill development in country, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, according to the Odisha State Report June 2025, what was the total installed power generation capacity of Odisha as of March 2025? तो मन रख एटी सঠিक उत्तर होची 8334.73 मेगावाट, ऑप्शन 3 होची आपनकर एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो,
ପଚାରିଲା which language is most widely spoken in the India according to the census of India 2011 ତ ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ରହିଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ କଲ ଆପଣ ବି ଟାକ୍ସ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହଁ ଦେଖ in August 2025, Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated India's first of its kind state of the art animal stem cell biobank and laboratory in which of the following cities in India? तो सঠিक उत्तर ରହିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଦ PM 2.5 ରେଫର ଟୁ ଇନ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖ PM 2.5 ଟା ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ସ୍ମଲର ଦାନ୍ 2.5 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ according to the Odisha government budget 2025-26 presented in February 2025 a dash outlay was allocated for the health sector ଦେଖ जो ଆଲୋକେସନ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି 23,635 କୋଟି ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆର ତାର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଟୁ ଆସିଷ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ in detailed scrutiny of bills, budget and policies. Option 2 होचे अपन एठारे correct answer. Next देखिबा which of the following industry categories licensing was not abolished during the 1991 economic reforms. देखो एटा ऑप्शन देछि इलेक्ट्रॉनिक्स अल्कोहल सिगरेट्स तो सঠিক उत्तरटे होछि तीनटा अंक तो आपनकर ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर ए बी सी। नेक्स्ट देखिबा पचारला which individual was the most googled person globally by May 2025 after making headlines for executive orders and major political decision तो सঠিক उत्तर कौन डोनाल्ड ट्रम्प ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा पतला द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया वाज रिटन बाय तो हमर एटा लिखि देले कि अर्थर ल्यूएन बासम ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा पचला हाउ मच फंड इज earmarked फॉर द मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इन द ओडिशा बजेट 2025-26 तो 12 कोटी सैंक्शन होता तो ऑप्शन 3 यूज करेक्ट आंसर ऑलरेडी हमें प्रीवियस क्लास डिस्कशन कर दिला। नेक्स्ट देखिबा व्हाट डज डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज तो यार सঠিক उत्तरटी होची ऑप्शन 2 गिविंग पावर्स टू द लोकल बॉडीज ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा which of the following rivers has its source inside Odisha तो देखो जो रिवर सोर्स रही इनसाइड ओडिशा सेटा होची बैतरणी ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला इन द कालीगंज बाय इलेक्शन वेस्ट बेंगल व्हिच पार्टी रिटेन द सीट इन जून 2025 तो सঠিক उत्तरटी होची टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट देखो as per the Odisha Economic Survey Report 2024-25 how many additional Vande Bharat Express trains are planned to improve connectivity in Odisha तो यार सঠিক उत्तर होची 3 ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन देछि वर्ल्ड बैंक गैट डब्ल्यूटीओ तो सঠিক उत्तरटी होची आपण एटा मन रखिबे इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपन तीनटा अंक रहिबो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर ए बी एंड सी। नेक्स्ट देखो पचला ड्यूरिंग द रेन ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त रूलर डिड द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाइन एडी 404 टू 411 विजिट इंडिया तो चंद्रगुप्त काल रे ही आस्थिले फाइन तो सঠিক उत्तर होची ऑप्शन 2 तो जो फॉरेन डिग्निटारीज रही ना फॉरेन डिग्निटारीज जो मैंने आसीथिले जा समय रे कार्यकाल रे से गुडे ऑलरेडी बु डिस्कशन करैछि देखिनो पीडीएफ रो से गुडे भला प्रैक्टिस करनबो। नेक्स्ट देखो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड द चोआर रिबेलियन टेक्स प्लेस तो चोआर रिबेलियन टा होइतिला वेस्ट बेंगल रे ऑप्शन 1 होचे पनाठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वर लॉन्च टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन बेंचमार्क्ड टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो सঠিক उत्तर कोन इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर ऑप्शन 2 होचे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which physiographic division of India do the Indo-Gangetic plains belong to out of the 5
मेजर वन्स तो देख सठिक उत्तर होची ग्रेट प्लेन्स ऑप्शन 3 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो मिशन दैट सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी इन जनवरी 2025 तो पेडेक्स होची सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला consider the following statement and select the correct option with regard to the tropical evergreen forest. Statement 1 रे कौन देइछि these forests are restricted to the heavy rainfall areas of the western Ghat, the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, the upper parts of Assam and the Tamil Nadu coast. Statement 2 रे देइछि some of the commercial important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. तो सठिक उत्तर कौन हम तो आम जब देखा दीटा स्टेटमेंट ठीक अच्छी तो आपंकर ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देख पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउज द नासम एसआर मिसाइल whose flight trials were carried out in February 2025 to change its target mid flight तो सठिक उत्तर होची मैन इन लूप फीचर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारला इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स डिड द भील रिबेलियन बिगिन इन उदयपुर तो भील रिबेलियन आमर जो उदयपुर होता ना सेटा 1826 रे होता ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। तो मन रख भील रिबेलियन इन उदयपुर हैपेंड इन 1826। नेक्स्ट देखो इन व्हिच स्टेट इज द सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड सरिस्का टाइगर रिजर्व बहुत थर डिस्कशन करेछे राजस्थान ही रही ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा देखो in the 2025 state budget how much capital expenditure were allocated to roads and bridges in Odisha तो जो allocating जो रही ना बजेट अनुसार से गुटे भल भाव प्रैक्टिस कर कारण अपकमिंग परीक्षा में से क्वेश्चन देखा मिलो तो ये जो देती आमर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आमर आलोकेटेड कर रोड एंड ब्रिजेस इन ओडिशा तो सेटा हूँ 16,030 कोटी तो आपंकर ऑप्शन 1 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारला तानसेन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक तो ये मन रखिए ध्रुपद ध्रुपद स्टाइलटा थिला हिंदुस्तानी म्यूजिक तानसेन एसोसिएटेड थिले ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर एप्लीकेबल टू व्हिच ग्रुप बोथ मेन एंड वुमेन ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पता इन जनवरी 2025 हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स देखो डोनाल्ड ट्रम्प बनी ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which river flows parallel to the Indus for about 400 km before entering India तो सेटा होची सतलेज ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which initiatives in Odisha budget 2025-26 is specifically meant for strengthening connection with Odias living abroad तो सेटा होची कोन ओडिया डायस्पोरा जोटा कि संपर्क मन रख जीरो संपर्क तो आपनकर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो Dhananjay Munde, who tendered his resignation as NCP minister from the cabinet on health and moral grounds on 4th March 2025, is the minister of state of which state तो एटा आपण जानि छथि महाराष्ट्र से एनसीपी तो आपनकर महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो पचारला which session of the Indian National Congress first saw a president who was not of the Indian origin तो सठिक उत्तर अलाहाबाद 1888 सेशन ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा which of the following correctly describes the role of the advocate general of the state देखो हमरो advocate general of state जो रही ना ताकर जो माने रोल विषय डिस्क्राइब करछि करेक्टली सेटा होछि इज रेस्पोंसिबल फॉर एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन लीगल मैटर्स ऑप्शन 2 होछि अपन एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला आज ऑफ जून 2025 इंडिया होल्ड्स हाउ मच परसेंट स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो आईएमएफ रे हमर जो एसडीआर रही ना जो परसेंटेज पचारिछि सठिक उत्तर होछि 2.75% तो ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर। स्पेशल ड्राइंग राइट्स टू क्वेश्चन परीक्षा रे आसे मन रख भला भाबरे। नेक्स्ट देखो पचारला अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 which of the following states showed the maximum increase in forest cover inside the recorded forest areas and green wash areas in India
तो सठिक उत्तर कौन मिजोराम ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द हाई रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम भारत फोरकास्ट सिस्टम दैट वाज अनवेल्ड इन मे 2025। तो सठिक उत्तर होची अनवेल एग्रीकल्चर यील्ड फोरकास्टिंग। तो सठिक उत्तर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला which geologist proposed that the Indo-Gangetic plain was formed in a four deep created by Himalayan crust waves। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन 3 एडवर्ड स्विस ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला as per the union budget 2025-26 how many daycare cancer centers will be established by the government of India by the year 2025-26। तो 200 centers ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो in the Odisha budget 2025-26 the Amo Similpal Yojana has been allocated। तो এটা आपण মনে রাখিবে 50 crore बजेट थिला सैंक्शन करा जायतिला ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला फंडामेंटल ड्यूटीज introduced by 42nd amendment of the Indian Constitution reflect an attempt to the balance with the aspect with the Indian constitutional framework। तो देखो एठी आपनकर सठिक उत्तरटी होची ensure that citizens also contribute positively to the nation not just claim rights ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला इंडिया फॉलोड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम टिल 1993 ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो as per the Odisha economic survey 2024-25 how many saplings were planted under afforestation schemes in Odisha during the 2025-24-25। तो sapling हमरो माने चारा लगा एथर पाखा केते 1.95 करोड़ ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला which significant movement was led by the prominent Muslim social reform Syed Ahmad Khan in 1875। तो 1875 रे अहमद खान जो रहिसेंति ना सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट सहित जड़ित थिले ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला हाँ कुर्नूल एंड अपर पैथोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन व्हिच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। तो एटी कुर्नूल टा हमरो आंध्र प्रदेश रे ही रहिछि ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। तो पैथोलिथिक साइट टा जोटा हमरो रहिछि ना अपर पैथोलिथिक साइट सेटा होची कुर्नूल सेटा हमरो आंध्र प्रदेश रे ही रहिछि। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी माने डायरेक्टिव इनिशियल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हिच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एटा स्टेट गवर्नमेंट हो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ पार्लाकोट रिबेलियन जेतेले पचारिबो गेंद सिंह ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर पार्लाकोट रिबेलियन गेंद सिंह। नेक्स्ट देखो which government act passed by Odisha in April 2025 restores autonomy to the universities by allowing the faculty recruitment through a committee of academicians and reintroducing a university senate। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ओडिशा यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2024 ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला which of the following birds primarily found in the Thar region of Rajasthan is the state bird of the Rajasthan and classified as critically endangered। तो यार सठिक उत्तर होची ग्रेट इंडियन बस्टार्ड ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला who won the players of the match award in the finals of the ICC World Test Championship 2025। सठिक उत्तर होची एडन मक्रम ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो in which year did the Khordha rebellion erupt in Odisha due to the British government's imposition of the land revenue on pikers who were formerly tax exempt। तो सठिक उत्तर होची 1817 ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला which of the following best explains why southern India is warmer than northern India। तो due to it lies closer to the equator ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर सेति एटा हुए तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हेन डिड द बैन ऑन सती प्रैक्टिस टेक्स प्लेस इन ब्रिटिश इंडिया। तो सती प्रैक्टिसटा जो बैन कराइथिला तो सेटा 1829 मसिया रहिथिला ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द स्किल इंडिया मिशन रो प्राइमरी एम टा होची एम्पावरिंग इंडियाज यूथ विथ एम्प्लॉयबल स्किल्स ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखिबा पचाला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट सेवरल स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देखो यार सठिक उत्तर होची हेवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचाला आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच लिस्ट गिव्स पावर्स ओनली टू द स्टेट गवर्नमेंट्स देखंतु यार सठिक उत्तर होची स्टेट लिस्ट ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारला which type of a target were intercepted during the medium range surface to air missile MRSM test conducted by the Defense Research Development Organization DRDO and Indian Army in April 2025 तो हाई स्पीड एरियल टार्गेट होइतिला तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला व्हाट इज द शेप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू व्हेन viewed on the map तो सठिक उत्तर होची ट्रायंगुलर होची सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथुथोगाई इन संगम लिटरेचर तो एथुथोगाईटा होची हमर 8th एंथोलॉजीज तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4 এটা মধ্যে মনে রাখা বলা ভাবে তা ଆମ ସଂଗମ ପିରିୟଡ଼ର ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ୟୁନିୟନ ବଜେଟ୍ 2025-26 ହାଉ ମେନି ଅଟଲ ଥିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ସେଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ 5 ଇୟର୍ସ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 50,000 ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା The Battle of Plassey in 1757 marked the beginning of British political supremacy in which region? तो सठिक उत्तर होची बेंगल ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो व्हाट वाज द रूरल मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्टेड इन द ओडिशा इन 2023-24 तो देखो यार सठिक उत्तर होची 3357 रुपीस तो आपन ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला In December 1996, the cabinet gave its assent to the new list of industries whereby joint ventures with how much percentage foreign equity would be cleared automatically. तो सठिक उत्तर होची 74% ऑप्शन 4 is correct answer. Next देखो which of the following rivers is called Ganga of Ganjam district in Odisha तो सेटा होची हमर ऋषिकुल्या ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला in March 2025 India achieved a significant milestone by completing the genome sequence of 10,000 isolates of mycobacterium tuberculosis this achievement was part of which national initiative तो एटा होची हमर कोन डाटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी डेयर टू इराडी टीबी तो आपनकर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो which United Kingdom ministerial department provided funding for the Western Odisha Rural Livelihood Project in 2000 to 2001 with goal of lowering poverty by enhancing water resources, agriculture and community income तो यार सठिक उत्तर होची डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठाज इन व्हिच फेमस 1761 बैटल तो सेटा होची थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला as per the periodic labor force survey 2023-24 conducted by the Ministry of Statistics and Program Implementation Government of India what percentage of Odisha's working population was engaged in agriculture during the 2023-24 तो सठिक उत्तर होची 49% ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो The special offer for linguistic minorities is appointed under which article? तो এটা হচ্ছে आर्टिकल 350 बी ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन रूरल एरियाज वाज हेल्ड एट तो এটা হচ্ছে फैजपुर तो सठिक उत्तर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो The Nilambur by election in Kerala June 2025 resulted in a victory for which alliance तो सठिक उत्तर होची यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला which of the following cities is the home to the Defense Research Development Laboratory DRDL where DRDO conducted the scramjet combustor test in April 2025 तो सठिक उत्तर होची हैदराबाद ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो The UN Ocean Conference 2025 was co-hosted by which of the following countries? तो फ्रांस एंड कोस्टारिका माने कंडक्ट करथिले तो सठिक उत्तर होची हमर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर
ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଦ person appointed to be judge of the Supreme Court shall make and subscribe before the dash and oath ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସରି ଉତ୍ତର ଅପସନ 1 ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ଥାର୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ଇଜ ପ୍ରାଇମରଲି ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥାର୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ ହିଁ ରହିଛି ଅପସନ 4 ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which of the following institutes or organization developed India's first human papilloma virus HPV test kits for cervical cancer screening in April 2025 ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କାଉନସିଲ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅପସନ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ A company that owns or controls production in more than one nation is called as multinational company option 4 होची correct answer MNC जोटा को कहूचे। नेक्स्ट देखिबा पचला व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुख्यमंत्री कर्म तत्परता अभियान मुक्ता स्कीम लॉन्च्ड बाय ओडिशा गवर्नमेंट इन 2020 तो सठिक उत्तर होची ऑफर लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द अर्बन पुअर सठिक उत्तर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ नुहु सिफियर ए पोएम written by Amir Khusro तो सठिक उत्तर होची नाइन हेवेंस द नाइन हेवेंस ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which of the following country showed interest in strengthening trade ties with Odisha in Make in Odisha Conclave 2025 तो सठिक उत्तर होची एशियन कंट्रीज तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which United Nations conference popularized the concept of sustainable development globally in 1992 तो सठिक उत्तर होची UN conference on environment and development ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा पचारला द वेनगंगा और पेनगंगा रिवर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एम टू तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एम थिला कोन एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इंडिया जॉइंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच तो हमरो डब्ल्यूटीओ रे हमर जॉइन हेतिला इंडिया 1995 रे ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर 1995 मसिया रे। नेक्स्ट देखो who emerged as the principal leader of the Bareilly uprising in 1816 guiding both Muslim and Hindu communities in protest तो से होचंती मुफ्ती मोहम्मद आइवाज तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा which noted literary personality has been conferred with the 58th जनपीठ बा ज्ञानपीठ अवार्ड इन द ईयर 2025 तो एटा हम जानिचे जगतगुरु रामभद्राचार्य को मिलिथिला ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which fundamental right is available to both citizens of India and foreigners तो एटा आपण मन रखिबे सठिक उत्तर ऑप्शन 2 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ तो सठिक उत्तर ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो पचारला हु among the following leaders was arrested in London in year 1910 माने 1910 रे को लीडर अरेस्ट हेतिले लंडन रे तो एटा आपण जानिछन विनायक दामोदर सावरकर जी ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा पचारला हां देखा Scientists from Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research JNCASR with help from the Department of Science and Technology have developed a new DNA based method to detect तो सठिक उत्तर मंकी पॉक्स ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर मंकी पॉक्स हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखिबा तो क्वेश्चन पचारला व्हाट वाज द रोल ऑफ IMF इन इंडियाज 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म तो सठिक उत्तर ऑप्शन 4 प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट विथ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कंडीशन ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पसला अकॉर्डिंग टू द ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 हाउ मेनी मोर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स आर प्रपोज्ड टू इंप्रूव कनेक्टिविटी विद इन द स्टेट तो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 जाकी तीनटा तो सठिक उत्तर तीनटा हबो सठिक उत्तर ओके। नेक्स्ट देखो पचारला which of the following correctly represents the sequencing of reforms under the LPG model तो सठिक उत्तर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which significant law passed by the Odisha government in 2025 aims to regulate the growing online money sector and safeguard the youth from addiction and financial risk सठिक उत्तर प्रमोशन
and regulating of the Online Games Act 2025 ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ The Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919 allowed political prisoners to be retained without trial or judicial review for up to how many years? तो ସଠିକ ଉତ୍ତର 2 years ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା In which of the following years was the National Clean Air Program NCAP launched in India? तो ସଠିକ ଉତ୍ତର 2019 ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ Which of the following prestigious honors was conferred upon Serena Williams in May 2025? ସଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆଜ ଆୱାର୍ଡ ଫର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହଁ ପଚାରିଲା ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡୋ ଗାଙ୍ଗେଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ମାର୍କଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ ପର୍ ଦ 2005-6 ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଜିଓଲୋଜି which of the following comprises of 86.05% Odisha's total mineral reserves contributing significantly to the state economy? तो এটা হচ্ছে আমার কোলস অপশন 1 হচ্ছে করেক্ট आंसर। নেক্সট দেখো which satellite internet provider receives a conditional regulatory approval to the beginning commercial services in India in mid 2025? तो এটা হচ্ছে স্টারলিংক টা অপশন 4 হচ্ছে করেক্ট आंसर। নেক্সট দেখো পচারলা the directive principle aims to promote welfare by securing a social order informed by the justice in which three forms? तो ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି social, economic, political ଅପସନ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ आंसर। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା which of the following statement is incorrect about the Chalcolithic age? ଯଦି ଅପସନ ଦେଖିବେ ଅପସନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବା the first metal discovered by the man was copper, the wheel was first invented by the people of the Indus Valley civilization, Chalcolithic age people were fond of jewelry, the people of this era had discovered the method of growing cotton and making clothes from the cotton। ତ ଦେଖ ଯୋଉ ଇନକରେକ୍ଟ ରହିଛି ନା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଇନକରେକ୍ଟ about the Chalcolithic age ସେଟା ହେଉଛି ଅପସନ 2 ଟା the wheels was first invented by the people of the Indus Valley civilization। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନକରେକ୍ଟ ରହିଛି Chalcolithic age ଅନୁସାରେ ଅପସନ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ମାନେ ଇନକରେକ୍ଟଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା which part of the Indian constitution mentions tribunal? tribunal mention ଅଛି ଆମର ପାର୍ଟ XIV-A ରେ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ आंसर। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା the elevation the elevation of the peninsula plateau generally ranges between ତ 600 ରୁ 900 ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ आंसर। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା the space docking experiment SpaceX mission's docking operation was successfully completed on 16th January 2025. What was the approximate weight of the each spacecraft that was launched by PSLV C60? तो 220 kg each तो सटीक उत्तर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला as of July 2025 which highway project in Odisha was included under the भारतमाला परियोजना इनिशिएटिव? तो सेटा होची टांगी दीघा कोस्टल हाईवे तो सटीक उत्तर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा which of the following is not a member of Indian Parliament as per Article 79 of the Constitution? देखंतु एरा सटीक उत्तरटी होची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑप्शन 3 होची आपन एटा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन पचारला which of the following newspaper started by गणेश शंकर विद्यार्थी? गणेश शंकर विद्यार्थी हमर प्रताप न्यूज़पेपर स्टार्ट करथिले ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला the Monopolies and Restrictive Trade Practices MRTP Act was replaced by the Competition Act in which of the following year? तो एटा हम जानि छे भला भाबरे 2002 रे होइतला ऑप्शन 1 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला व्हाट इज द पंचायती राज सिस्टम? तो पंचायती राज सिस्टम टा होची रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑप्शन 1 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला which of the following leaders used the phrase drain of wealth to explain Britain's economic exploitation of India? तो दादा भाई नरोजी एटा आपण जानि छथि ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला which among the following sports is highlighted in the 2025 book March of the Glory? तो हॉकी सঠিक उत्तर ऑप्शन 3 हॉकी। नेक्स्ट देखो पचाला upon the agreement between the government of India and RBI the government proposed to amend the Reserve Bank of India RBI Act 1934 in which of the following union budget?
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 2016 2017 ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ୍ ଆଦି ପୁରାଣ ରିଟିନ୍ ବାଇ ଆଦି କବି ପମ୍ପା। ତ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କନ୍ନଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡ୍ୟାମ୍ସ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ଲଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୟାରଦେନ ଡ୍ୟାମ୍, ଓନ୍ଲି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୟାରଦେନ ଡ୍ୟାମ୍, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ନୀତି ଆୟୋଗ 2025 ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ ଦ macro and fiscal landscape of the state of Odisha, what was Odisha's share in India's nominal GDP in 1990-1991? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 2.5%, ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପଲିସିଜ୍ ୱାଜ୍ ଆପ୍ରୁଭଡ୍ ବାଇ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମେ 2025? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପଲିସି, ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଜିଅନ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆନ୍ ଆଲପାଇନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ନୋଇ ୱିଣ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ କୁଲ୍ ସମର୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଟ୍ସ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋକେସନ୍। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହିମାଳୟାନ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଆସ୍ ଫର୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ 2023-24 ଦ ଲେବର ଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରେଟ୍ LFPR ଫର୍ ପର୍ସନ୍ ଏଜ୍ 15 ଆଣ୍ଡ ଏଭୋଭ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 61.3%, ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗୁପ୍ତା ରୁଲର୍ସ ହାଜ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆଲାଏନ୍ସ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଏ ସୁଇପିଂ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଆସାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ 2025? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଜେପି ୱିଥ୍ ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ, ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ତାପି ବେସିନ୍? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଆଣ୍ଡ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅପକମିଂ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ DRDO ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁଶ M1, ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଓନ୍ ଦ ଅସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନ୍ 2025? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିନ୍ ବେକର, ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3। ତ କୋଉ ମୁଭି ବି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟ ଦ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଆଫେକ୍ଟ କରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସି, ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍, ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତଟା ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ରହିଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ଉପରେ, ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା 2025ରେ 3 ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ କେତେ ରାଶି ବ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 7,550 କୋଟି ସାଂସନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2025 ମସିହାରେ ଫିଚର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ପୁଲଟିଜର ପୁରସ୍କାର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ମୋଇସେସ୍ ସମନକୁ ମିଳିଥିଲା, ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଡିସେମ୍ବର 2025ର ପ୍ରଥମ ମାନବହୀନ ଗଗନଯାନ ଟେଷ୍ଟ ମିଶନ ଅନକ୍ରିଡ୍ ଗଗନଯାନ ଟେଷ୍ଟ ମିଶନ କେଉଁ ରୋବୋଟିକ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ବେମିତ୍ର, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ ମଇ 2025ରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଧିନିୟମ ପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ, PES ପେସା, ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଫଗାନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଗଣ୍ଡମକ ଚୁକ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଭଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସେହି ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଡ୍ୟାସ୍ ସଦସ୍ୟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ 1/3 1/3, ଓକେ, ଅପସନ୍ 2 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ତ ଆମର ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଜୀବନ ବୀମା କଭର ରହିଛି, ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ। ତ
तो आपणकर ऑप्शन 1 हे जो करेक्ट आंसर कारण एठी अंश नुहे पचारि ना ऑप्शन 1 हबो करेक्ट आंसर। केउ मसीहारे मल्ले मिंटो संस्थार एक अधिनियम रे परिणत होइथिला तो मल्ले मिंटो नियमटा 1909 रे होइथिला तो यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला छोटनागपुर मालभूमि को उपद्वीपीय ब्लॉक रो उत्तर पूर्वार पूर्व विस्तार बा नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ठारू केउ फॉल्ट पृथक करे तो एटा मालदा फॉल्ट पृथक करथे ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला केउ जगतीकरण प्रक्रिया एक गुरुत्वपूर्ण फलाफल अटे तो आउटसोर्सिंग होची सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला ओडिशार केउ कार्यक्रम मुख्यतः एसएसजी बैंक लिंकेज एवं आर्थिक सहयोग जहाँकि एसएसजी बैंक लिंकेज एंड इंटरेस्ट सबवेंशन माध्यम महिला स्वयं सहायक गोष्ठी बा डब्ल्यूएसएसजी गुड़ी को प्रोत्साहित करे तो सेटा होची मिशन शक्ति ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। औपनिवेशिक अर्थनैतिक शोषणर एक समालोचना भाବରେ धन निष्कासन तत्व बा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को किए लोकप्रिय कराइथिले तो आम जानिचे दादा भाई नारोजी ही लोकप्रिय कराइथिले तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारला जनवरी 2025 रे निम्नलिखित के भारतीय महाकाश गवेषणा संस्थान बा इसरोर अध्यक्ष होइथिले तो इसरोर चेयरमैन होइथिले किए भी नारायणन ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। तो इसरोर सबले क्वेश्चन पचारे डीआरडीओ रो किए वर्तमान हेड अछंती कमेंट रे मेंशन कलो। नेक्स्ट देख भारतर पाणीपाग विभाग अनुଯାयी उत्तर पश्चिम भारत में प्राक मौसुमी डैश जाए होता है तो एप्रिल जुलाई पर्यंत होता है ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारला तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरित मानस हिंदी केउ उपभाषा रामायण पुनरावृत्ति अटे तो अवधि हूँ सठिक उत्तर अवधि ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर अवधि। नेक्स्ट देख रंगनाथ रंगनाथी टू पक्षी अभयारण्य तो रंगनाथी टू बार्ड सेंचुरीटा आम कौट रही पचार कर्णाटक रही ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देख पचारला सबुठार प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन केउ स्थान एक पत्थर उपरे तांकर शिलालेख खोदित करते तो यहाँ हूँ गिरनार गिरनार ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख निम्नलिखित मध्य केउ सांविधानिक संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह कमिटीर स्वरण सिंह कमिटीर परामर्श उपर आधार करी मौलिक कर्तव्य एक नूतन भाग आरंभ कराइथिला तो यहाँ हूँ 42तम संशोधनटा ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारला हाँ 2006-07 वित्तीय वर्ष में ओडिशार केउ खनिज पदार्थ मोट 162.0 लक्ष टन खनिज पदार्थ रप्तानी 89.94% थिला तो सेटा होची हमर लौह खनिज पिंड तो आयरन ओर जोटा हम कहूचे ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारला 2025 रे निसार सैटेलाइट उत्क्षेपण पर निम्नलिखित केउ देश भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन सह इसरो सहयोग करथिला तो से होची युक्तराष्ट्र अमेरिका ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इनिशियली द डैश वेयर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ बादामी तो एटा आपण जानिछन्ती राष्ट्रकूट डायनेस्टी ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। तो आपण भी टैक्स रला राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो फाउंडर किए आपण कमेंट रे मेंशन करिवे फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। नेक्स्ट देखो व्हाट इज ए जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी तो जेपीसी आम जानी जेपीसी हूँ टेम्पोरारी कमिटी विथ मेंबर्स फ्रॉम द बोथ हाउस ऑप्शन 2 हूँ आपठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख अंडर व्हिच अमेंडमेंट एक्ट वाज द नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो 102 अमेंडमेंट एक्ट हूँ सठिक उत्तर ऑप्शन 1 हूँ करेक्ट आंसर मन रख। नेक्स्ट देख ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक मेजर्स वाज सेंट्रल टू द एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम टू प्रमोट इंडिजिनियस इंडस्ट्री एंड कमर्स तो सेटा होची बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इवेंट फीचर्ड ए रूट टू थ्रू वैटिकन सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम 1 जून 2025 तो सेटा होची गिरो दी इटालिया तो आपनकर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन होची तो एगुडी को भला भाबरे प्रैक्टिस करनबो। According to the Odisha Economic Survey 2024-25, what is the Odisha's rank among the fish production states in India? तो फोर्थ रही ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर फोर्थ पोजीशन। नेक्स्ट देखो at which of the following event was the vehicle mounted counter drone system unveiled in February 2025 तो सेटा होची एरो इंडिया 2025 ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला why does Mumbai experience a smaller range of temperature compared to Nagpur even though both are located at a similar latitudes तो सठिक उत्तर मुंबई इज क्लोजर टू द सी व्हिच मॉडरेट्स द टेम्परेचर ऑप्शन 3 हो जाबन एठारे करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देख, which of the following articles of the Indian Constitution declares untouchability, abolished and treats its practice as punishable offense in India? तो आर्टिकल 17 हो सଠିक उत्तर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, in April 2025 India reached a significant milestone in a railway infrastructure with the successful breakthrough of the tunnel number 8 in Rishikesh Karnaprayag railway project. What is the approximate length of the tunnel? Tunnel length रही 14.57 किलोमीटर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, अकॉर्डिंग टू द ओडिशा बजेट एनालिसिस 2024-25 व्हाट वाज द रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द स्टेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो 9.2 होची परसेंटेज, सटीक उत्तर आपनकर ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो, पचारला, ड्यूरिंग द फिकीज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस कॉन्क्लेव साउथ कनेक्ट 2025 held in Chennai, who among the following was appointed as the chairperson of the Federation of the Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI Media and Entertainment Committee South? तो से होचंती कमल हसन, ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, अकॉर्डिंग टू द कोपेन स्कीम व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन नॉर्दर्न मध्य प्रदेश? तमरो CWA फाउंड हुए तो सब ट्रॉपिकल मानसून, ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स द लोएस्ट रेनफॉल? लोएस्ट रेनफॉल हमरो जो पार्ट रे इंडिया रिसीव करना मोस्टली एटा होची लद्दाख एंड मोस्ट द वेस्टर्न राजस्थान, ऑप्शन 3 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, इन एप्रिल 2025 ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी अनाउंस ए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR वर्थ 215 crore फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हिच टेम्पल? तो एटा होची आपण जानिछिते बोला रे मा तारिणी टेम्पल जोटा कि घटगां, ऑप्शन 2 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, in which of the following years did the Aram massacre, a tragic event in Odisha's participation in the Indian independence struggle, takes place? देखो, जालियाना वालाबाग massacre जेंती 1919 रे होइतला ना, सेमिति हमर एरम massacre होइतला, तो एटा 1942 रे होइतला ओडिसा रे, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। तो को डिस्ट्रिक्ट रे होइतला टे कमेंट मेंशन कलो एरम massacre टा। नेक्स्ट देखो, which of the following is not a classical language of India? तो क्लासिकल लैंग्वेज कोटा इंडिया रो नुहे बोली एठी पचारिछि। देखो, ऑप्शन देछि कन्नड़ा क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत माने हमर क्लासिकल लैंग्वेज, मलयालम क्लासिकल लैंग्वेज, हिंदीटा क्लासिकल लैंग्वेज नुहे, तो आपनकर ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इन 1947? तो एग्रीकल्चर सटीक उत्तर, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला, द हिंदू विडोज रिमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच? तम हिंदू विडोज रिमैरेज एक्ट हमर पास हेतला 1856 मसिया रे, 1856, तो आपनकर 1856 मन रख भला भाबरे। नेक्स्ट देखो, पचला, द colonial transport and communication system were designed primarily to? तो सटीक उत्तर ऑप्शन 3, सर्व एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सट्रैक्टिव पर्पज ऑफ द ब्रिटिश, ऑप्शन 3 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा, पचला, देखो, हाँ, जून 2025 रे सूचना अनुଯାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ AI ପାୱାର୍ଡ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଏମ୍ସ ପାଟଣା, ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଏମ୍ସ ପାଟନା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନଦୀଟିରେ ଯମୁନାର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ? ଯମୁନାର ଶାଖା ନଦୀ ହେଉଛି ଆମର କୋଉଟା? ଚମ୍ବଲଟା, ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା, 2025 ମସିହାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରେଡ୍ ଡାରିଂଟନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା, ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ SCBC ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 11.25% ଶିକ୍ଷାଗତ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା, ହଁ, ବାରକପୁରରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି 1857 ବିଦ୍ରୋହଟା, ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ଦିବସ ମାନେ ଡେ ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପିସ୍ କିପର୍ସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ଏଟା ଆମର 29 ମେରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଧାରା 61 ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 61, ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ,
ଜର୍ମାନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ 1959 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ମାନୀ ହେଲ୍ପରେ ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଦେଶର ଅରଣ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 48A। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଆନ୍ତରିକ୍ଷ ଡକିଂ ବା ଇନସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଇସ୍ରୋ ମିଶନର ନାମଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଡେକ୍ସ ମିଶନଟା। ଏଇଟା ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ରାଧେଶ୍ୟାମ ଖେମ୍କାଙ୍କୁ 2022 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ କେଉଁ ମରଣୋତ୍ତର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପଶ୍ଚିମେଶଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭାରତରେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତା କେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ଷମତାଟା ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବନ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣାରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବନ ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା କେଉଁ ବର୍ଷ ବିନିବେଶ ବିଭାଗ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ ପୃଥକ ବିଭାଗ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା 1999 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଲ୍‌ପିଜି ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଘରୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ 1864 ମସିହାରେ କେ ଶ୍ରୀଧର ନାଇଡୁ ଏବଂ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ମାଡ୍ରାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତ ବେଦ ସମାଜ କରିଥିଲେ, ବେଦ ସମାଜ। ଓକେ, ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିତ୍ତୀୟ ଯୋଜନା ଅଟେ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଥର୍ ମରୁଭୂମି ବା ଥାର୍ ଡେଜର୍ଟର ସାମ୍ଭାର ଏବଂ ଡିଣ୍ଡୱାନରୁ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ? ତ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଗୌଡ଼କାଶୀପୁରରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ସେକ୍ଟର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ITS SEZ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାମ ଅଟେ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲି। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। The next question देखो, what core objective is highlighted through Odisha's progressive policies during the Utkarsh Odisha conclave held in 28th or 29th January 2025? तो ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି promoting growth, innovation and investment। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପଚାରିଲା which of the following companies launched a home based diagnostic testing service with digital reports in India in 2025 under the brand diagnostics? ତ ସେ ହେଉଛି Amazon India। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା which of the following Mauryan ruler killed ଧନାନନ୍ଦ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ମଗଧ? ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ହିଁ ମାରିଥିଲେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ହଁ ଦେଖ, as per the economic survey report 2024-25 what percentage of urban areas in Odisha have achieved universal piped water supply coverage? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 100%। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା what is the GDP growth rate of India during the period between 1991 and 2000 to 2001? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 5.6%। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା the ସନ୍ନ୍ୟାସୀ and ଫକୀର rebellion began before the Bengal famine involving attacks on storehouses and properties of which group? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର local rich men and officials। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା which schedule of the Constitution of India deals with the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି 6th schedule ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା which company has established the first private sector of final assembly line FL in India dedicated to manufacturing C295 military transport aircraft? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଟା ଏୟାରବସ୍। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍।
नेक्स्ट देख पचारा हाँ आज ऑफ जून 2025 अंडर द मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना MKUI इन ओडिशा द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी CIS अप टू तो ये मन रखिए 40 to 50%। ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर ए बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो यार सठिक उत्तर ऑप्शन 4 एम्प्लॉयमेंट रिजिडिटी इन डोमेस्टिक मार्केट्स ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन पचारा हु हैज द पावर टू रिअर्गानाइज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स तो देखो ये हम जाने बोला भाव पार्लियामेंटर हाथ में पावर रही है कि रिअर्गानाइज कर बाउंड्री ऑफ स्टेट्स तो ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारा व्हिच फिल्म ओन द ऑस्कार फॉर बेस्ट पिक्चर एट द 97th एकेडमी अवार्ड्स तो सठिक उत्तर अनौरा ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारा इन द 1937 ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली आउट ऑफ द टोटल 60 सीट्स 56 वर फील्ड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन हु हैड द अथॉरिटी टू नॉमिनेट द रिमेनिंग 4 मेंबर्स तो सठिक उत्तर होची गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ऑप्शन 3 होची आपन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड ए स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली तो ये आपन जानिछन 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑप्शन 2 होची आपन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारा पद्य चूड़ामणि रिटेन बाय बुधा घोष इज द लाइफ स्टोरी ऑफ तो ये मन रखिए पद्य चूड़ामणिटा लिखिले कि बुधा घोष जो कि आमर लाइफ स्टोरी थी गौतम बुद्धंकर ऑप्शन 3 होची आपन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारा व्हिच 3 रिवर्स फ्लो थ्रू द मालवा प्लाटेउ इन पेनिनसुला रीजन देख मालवा प्लाटेउ आमर जो पेनिनसुला जो रिवर गुड़िक मोस्टली फ्लो हुए ना बेटुआ चंबल और केन रही तो ऑप्शन 1 होची आपन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारा मैंगो सावर्स आर कॉमनली एक्सपीरियंस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो केरला कर्नाटक एटा माने फील होता है तो आपनकर सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन 3। ओके नेक्स्ट देख पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी गोदावरी ट्रिब्यूटरी होची हमर जदी ऑप्शन देखिबे प्रणहिता ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर प्रणहिता। नेक्स्ट देख Who among the following strengthened his views on social reform by founding the Dravidian movement in 1925, aiming to reclaim the identity and dignity of the Tamils? तो से होचंदी E.V. रामस्वामी नायकर ऑप्शन 2 होची आपन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which of the following drone launched precision guided missiles have been successfully testified by the Defense Research Development Organization DRDO in July 2025 at the test range in Andhra Pradesh तो सठिक उत्तर होची ULPGM V3 ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। तो ULPGM जो V3 रही सेटा होची अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3 तो आपनकर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा Which of the following committee was associated with the economic reform and industrial policy liberalization तो এটা হচ্ছে আমার নরসিমা কমিটি তো কমিটি গুড়িক যে রয়েছে না টিকে ভালো ভাবে প্র্যাকটিস করিব কমিটির গোটে পিডিএফ মু অলরেডি আপনার টেলিগ্রাম গ্রুপে সেয়ার କରିଦେଇଛି ସେଥିରୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ ତ ନରସିମା କମିଟି was associated with the economic reforms and industrial policy liberalization ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which of the following river is not a part of the hexadeltatic region in Odisha तो यार सठिक उत्तर होची कृष्णा तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर कारण एटा हमरो ओडिसा रे नाही तो कृष्णा रिवर हम ओडिसा रे अछि कि नाही तो आंसर हो जो नॉट देछि ना तो कृष्णा हबा आंसर कारण महानदी अछि सुवर्णरेखा अछि ऋषिकुल्या अछि तो आपनकर ऑप्शन 3 हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला व्हिच डेजर्ट इज नोन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट हैबिटेबल डेजर्ट with around 40% population of the Rajasthan living in it तो थर्ड डेजर्ट सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which of the following correctly describes the objective of the PM Gati Shakti National Master Plan तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन 3 holistic infrastructure development and logistics efficiency तो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला बुकर प्राइज 2023 वाज गिवन टू पॉल लिंच फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स द प्रोफेट सॉन्ग पे दिया जायतिला ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला द मुंडा रिबेलियन 1899 1900 was fought against the British destruction of the which traditional land system तो सठिक उत्तर होची खुंटकटी सिस्टम तो आपनकर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो Who among the following won the best female R&B pop artist at the BET Award 2025 तो एसजेड को मिली तो सठिक उत्तर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो What is the highest judicial authority of India?
अथॉरिटी इन इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट होची हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया रे, तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया वाज द गरुड़ा एयरस्पेस न्यू एग्री ड्रोन इंडिजेशन फैसिलिटी लॉन्च इन जून 2025, तो चेन्नई रे कराई, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन जून 2025 द 23rd जूनियर नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन, तो एटा हमर प्रयागराज होइतिला, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश प्रयागराज होइतिला। नेक्स्ट देखो, which of the following is a primary objective of the convention on biological diversity CBD which came into force in 1993, तो यार सठिक उत्तर होची कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, who among the following inaugurated the new footbridge in पलासुनी भुवनेश्वर इन मार्च 2025, तो अपराज षडंगी हमर इनागुरेट करथिले, तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स नॉट ग्रांटेड द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1935, तो सठिक उत्तर डिप्रेस्ड क्लासेस, तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, in which year was the first budget of Odisha presented by the chief secretary Mr. P.T. Mansfield at Puri town hall, तो यार सठिक उत्तर होची 1936 माने 1936 मसीहा, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला as per the constitution of India what does article 356 related to, तो आर्टिकल 356 टा रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, तो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, तो आपण गोटे टैक्स रहा ओडिशा केथर प्रेसिडेंट रूल लगी जे कमेंट मेंशन कलो, व्हिच इंडस वैली कल्चर साइट इज नोन टू हैव ए पोर्ट, तो यार सठिक उत्तर लोथाल होची पोर्ट सिटी ना, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था एटा। हां नेक्स्ट देखो, which of the following best explains why January is the coldest month in most of part of the India, सठिक उत्तरटी होची द सन इज वर्टिकली ओवरहेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, सेति पय एटा होइते, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला हाउ मच इन्वेस्टमेंट वाज अप्रूव्ड फॉर 8 मेगा प्रोजेक्ट इन जून 2025 बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, तो सठिक उत्तरटी होची 1.51 लाख करोड़। ओके, तो आपनकर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following is the process of transferring state owned enterprises and services to the private ownership, तो सठिक उत्तरटी होची प्राइवेटाइजेशन, तो ऑप्शन 2 होची आपन एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला व्हाट न्यू कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड इन जनवरी 2025 टू सपोर्ट इंडियाज स्पेस मिशन, तो एटा होची सठिक उत्तर होची ऑप्शन 4 ए थर्ड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच प्लेयर फ्रॉम ओडिशा रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस हॉकी इंडिया प्रगत सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर 2024 इन मार्च 2025, तो से होचंदी अमित रोहिदास, अमित रोहिदास, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। एई क्वेश्चन परीक्षा रे आसीबा थला कारण एटा सिलेक्टिव क्वेश्चन थिला। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट वाज एनेक्टेड इन व्हिच ईयर, तो 2005 रे ए एक्ट आस्तला, 2005 रे स्पेशल एसीजेड हम जोटा कहूचे एसीजेड। नेक्स्ट देखो, पचारला which of the following are benefits of globalization, देखो देछि कोन इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन, एटा ठीक अछि, या से तो एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल इकोनॉमी, एटा ठीक रहिछि, नो कंपटीशन मार्केट, एटा भूल होइछि, तो आपनकर ऑप्शन देखो ऑप्शन 2 रहइबो करेक्ट, जे कि ए एंड बी ओनली, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास्ड इन अगस्त 2025, तो to ban harmful money based gaming and promote safe e-sports, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो एटा गोटे भलो स्टेप निया जायतला गवर्नमेंट द्वारा, तो जहाले एटा माने इंपैक्ट करथिला बहुत गुडी ऐप गुडी को, जो गुडी को मनी माने मोस्टली जो बेटिंग ऐप गुडा को बंद हेतिला, भलो हेतिला, एटा गोटे स्टेप निया जायतला, भलो स्टेप निया जायतला समस्त को पई। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द डिग्रेडेशन ऑफ माराइन इकोसिस्टम, तो सठिक उत्तर ऑप्शन 1 एसिडिफिकेशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following institute led the research on the new potential therapy for patients suffering from the autism intellectual disability ID in April 2025, तो सठिक उत्तरटी होची जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जेएन सीएसआर बेंगलुरु, ऑप्शन 2 होची आपन ठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स लॉज ऑन द कंकरेंट लिस्ट, तो सठिक उत्तरटी होची यूनियन लॉ प्रिवेल्स, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, आज ऑफ जनवरी 2022
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट एन इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज तो ये ऑलरेडी आम जाचे बेंगाली तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर এটা জানুয়ারি 2022 ର क्वेश्चन ओके तो नेक्स्ट देखो द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कैट डील्स प्राइमरली विथ तो कैट आमर डील करे सर्विस मैटर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो Which queen from the Mandala region of Madhya Pradesh led the significant revolt against the British during the Indian Rebellion 1857 तो से होचंदी रानी अवंतीबाई लोधी तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन बहुत भलो क्वेश्चन थिला नेक्स्ट देखो which of the following river does not contribute to the formation of the Indo-Gangetic plains तो से होची नर्मदा ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो What is the first major multi-purpose river valley project established in Odisha after independence in 1948 तो सेटा थिला हमर हीराकुद डैम प्रोजेक्ट ऑप्शन 2 होची आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 नेक्स्ट देखो Which of the following best characterizes the Tarai region in northern plains of India तो सटीक उत्तर ऑप्शन 2 rivers reemerge creating massy and swampy conditions ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो In 2025, what was the theme of the International Day of Light? तो International Day of Light रो थीम टा थिला Light Innovation Society. ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. As of July 2025, under the Sudaksha scheme, what is the monthly maintenance allowance for the girls who are hostelers? देखो सटीक उत्तरटी होची 1500 पर मंथ. ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. What was धनुर्विद्या इन एनिशिएंट इंडिया तो सटीक उत्तर प्रैक्टिस ऑफ आर्चरी आज ए मार्शियल स्किल तो मार्टियल स्किल तो आपन सटीक उत्तर होची ऑप्शन 2 नेक्स्ट देखो पचला द निसार सैटेलाइट ए जॉइंट नासा इसरो प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन जुलाई 2025 इज प्राइमरली डिजाइन टू तो सटीक उत्तर मॉनिटर अर्थ इकोसिस्टम एंड डिजास्टर्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो Under which of the following act were plantation workers not permitted to leave the tea gardens without permission? तो सटीक उत्तर Inland Immigration Act 1859 ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर डीप लेवल क्वेश्चन ता थिला नेक्स्ट देखो ट्रिब्यूनल्स वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट तो ट्रिब्यूनल हमर ऐड हेतला 42तम अमेंडमेंट द्वारा ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो Which major transport infrastructure project approved in 2025 aims to reduce congestion between Cuttack and Bhubaneswar to improve connectivity तो सटीक उत्तर होची 6 लेन कैपिटल रीजन रिंग रोड ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर रिसेंटली मध्ये न्यूज रे थिला नेक्स्ट देखो Which amendment to the Constitution of India is known as the mini constitution देखो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमर 42तम अमेंडमेंट ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर Why did the government of India tightens the steel procurement rules in April 2025? तो सटीक उत्तर ऑप्शन 3 to favor domestic manufacturing. ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. पचला कृषि विज्ञान केंद्र केबीके भद्रक परामर्शदाता सेवा कृषि विज्ञान केंद्र केबीके भद्रक एडवाइजरी सर्विसेस किपरि मुख्यतः चाषी मानक फसल परामर्श प्रदान करे तो सटीक उत्तर होची मोबाइल टेक्स्ट मेसेज द्वारा तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. उपद्वीप अंचल केउं पर्वतमाला को क्षयजात एवं अवशिष्ट पर्वत बा रेलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन्स रो उदाहरण कहा जाए तो सटीक उत्तर आरावली पर्वतमाला. नेक्स्ट देखो व्हिच गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट इन इंडिया तो सटीक उत्तर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन 2 होचे आपन ठारे करेक्ट आंसर. एटा बेसिक क्वेश्चन मन रख परिबो. What monthly pension amount was announced in January 2025 for elderly 80 plus and differently abled citizens तो ये मन रखिए इन ओडिशा तो यार सटीक उत्तर हो 3500 एटा तो आप जानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर एवं सुधा भी लागू है तो नेक्स्ट देखो ओके 80 प्लस लोक शायद लागू हो जाए किंतु केते क्षेत्र में लागू है नहीं जाए तो ये कमेंट में मेंशन करेंगे इन 1856 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट झारखंड प्रीवियसली बिहार वाज द सांताल रिबन लीड बाय लुबिया माझी एंड बायरू माझी तो सटीक उत्तर होची हजारीबाग एरिया तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर एटा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला. नेक्स्ट देखो जून 2025 रे अधिसूचित होइतिबा अनुसार निम्नलिखित केउ प्रतिष्ठान संतरणकारी एवं मत्स्यजीवी को जीवन रक्षाकारी सुरक्षा प्रदान करिया पई एक पोर्टेबल ड्राउनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम बा पोर्टेबल ड्राउनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करतला तो से होची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. आईआईटी वाराणसी एटा अपन मन रखिबे. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किताबुल हिंद तहकीक
हिंद हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो यहाँ आप जानते अल बिरुनी किताबुल हिंद देला माने अल बिरुनी की क्लिक करदेव। नेक्स्ट देख हाँ इन May 2025 how many industrial projects were launched by Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi in Kalingnagar Jajpur district 24 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सठिक उत्तर ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारा ड्यूरिंग 1990-91 माने 1990-91 रे ए वाइल्ड एलिनो इवेंट अकर्ड एंड डिलेड ऑन द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया तो सेटा होची साउथ वेस्ट मॉनसून इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो approximately how much fund is allocated for the national health mission in union budget 2025-26 तो एटा आपण मन रखिबे 37,227 करोड़ तो 37,227 कोटी सैंक्शन कराई ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला which schedule of the constitution of india deals with the administration and control of the scheduled areas and tribes तो एटा 5th schedule आसे ना तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर 5th schedule। नेक्स्ट देखो at the time of independence the indian economy was primarily तो एटा मन रखिबे agrarian तो एग्रीकल्चर बेस्ड थिला ना ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which initiative was launched to address the issue of non performing assets जोटा कि एनपीए में कहूची इन इंडियन बैंक्स and what mechanism did it introduce for resolution तो सठिक उत्तर ऑप्शन 4 सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट जोटा कि सरफेसी एक्ट आमर लॉन्च होता एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो Who among the following was the immediate successor of Samudragupta of the Gupta dynasty तो चंद्रगुप्त मौर्य तो आपण जान चंद्रगुप्त द्वितीय तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो Banu Mustak won International Booker Prize 2025 for her short story collection translated as Heartland by Deep Basti. The original work was written in which language तो एटा हमर कन्नड़ लैंग्वेज लिखा हैतला ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which minerals fully mechanized open cast mine in the Koraput district of Odisha's Pancha Patamali Hill has been in operation since 1985 तो एटा होची हमर बॉक्साइट उत्पादन तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला the primary objective of the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer 1987 is to protect the earth from extensive exposure to the harmful ultraviolet ray तो एटा हमर ओजोन क्षेत्र क्वेश्चनटा तो आपंकर अल्ट्राभायोलेट रे रु आमर ओजोन आमको रक्षा करे ना ओजोन लेयरटा तो अल्ट्राभायोलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी लीडर्स गेव द कॉल आमर मोरबो जगत जागबे तो यार सठिक उत्तर जतीन्द्रनाथ मुखर्जीटा कहते ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। जो आपंकर स्लोगान गुड़िक देता ना जो लीडर गुड़िक रिवोल्यूशनरी लीडर गुड़िक से गोटे क्वेश्चन आसे तो तार पीडीएफ मध्य शेयर कर टेलीग्राम रे प्रैक्टिस से कर दियो। नेक्स्ट देखो जून 2025 रे घोषणा कराई अनुसार क्यों कंपनी ओडिशा ढेंकानाल एक प्रमुख आलुमिनियम स्केल्टर और पावर प्लांट प्रतिष्ठा करुच्ची तो से होची वेदांत मन रख ओके तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 18 जनवरी 2 फेब्रुआरी 2025 मध्य आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्वकप आयोजन निम्नलिखित मध्य कें देश करथिला तो से ये देख सठिक उत्तर होची आपनकर मन रखिबे मालयेशिया ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला प्रथम थर पर केउं योजन संपृक्ति भित्तिक विकास पद्धति को आनुष्ठानिक भाव में गुरुत्व दी जाता तो सेटा होची हमर एकादश योजना तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित केउं विप्लवी नेता ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स को गुप्त हत्यारे सामिल था तो से भगत सिंह थिले तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित मध्य केउं भूमंडलीय वैशिष्ट्य गुड़िक भारतर मालाबार उपकूल सहित अन्य भाव में जड़ित तो सेगुड़िक हूँ उपरहद बैकवाटर बा लेगुन बैकवाटर उपस्थिति जहाँ को कायल कहुए ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 2025 अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पेमा खांडू क्यों राजनीतिक मेंटर सामिल होते तो एनडीए ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गीत गोविंद आमर जयदेव लिखिते आप जानी भल भाव
ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା 2025 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଡିଆରଡିଓ ମିସାଇଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫେଜ୍ 3 ଫୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଟେଣ୍ଡର ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲା ତ ଷ୍ଟାର ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଏସିଜେଡ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର କରିଡର ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର କରିଡର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କିଏ ଜୁନ୍ 2025 ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ପାଠାଗାର PMML ର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଲୋହାନୀ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଶ୍ୟୋକ କେଉଁ ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ ଅଟେ? ତ ଶ୍ୟୋକଟା ହେଉଛି ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ ତ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦକାର ଇନ୍ଫୋସିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍ ବା ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 145.91 ଏକର ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସାଧାରଣତଃ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟ କେତେ ଅଟେ? ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 5 ବର୍ଷ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ 3। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1948 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ସହର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅବସ୍ଥିତ? କଟକ ଥିଲା ନା ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ସମେତ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 କୃଷ୍ଣା ଏବଂ କାବେରୀ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବିଧାନସଭା ଅଛି? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୁଡୁଚେରୀରେ ହିଁ ଆମର ବିଧାନସଭା ଅଛି ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୋଗିତା ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କେଉଁ ଆକାରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରି ହରାପା ସଭ୍ୟତାର ସହରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 1:2:4 ଅନୁପାତ। এটা ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବିନିବେଶ ବିଭାଗ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଏକ ପୃଥକ ବିଭାଗ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତ 1999ରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରିପିଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା ବା କଂଗ୍ରେସ ଡିବେଟ୍ସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍କାସନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବିନା ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ରିଟେନକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଇନଭେଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଟୱିନ୍ 1000 AD ଟୁ 1026 AD ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 17 ଥର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ନା ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ in which year did the Indian Council Act takes the first step towards the introducing representative institution by involving Indian in the law making process? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1861 ମସିହା ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ PLI ସ୍କିମ୍ ତ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଟୁ ଦ ବୁଷ୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅପସନ୍ 4 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ PACS ତ ଅପରେଟ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲେବୁଲ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଲେଜ ଲେବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନିଜ୍ ଆକ୍ଟ 2013 must certain companies mandatorily contribute a certain amount towards CSR in activities ତ ସେକ୍ସନ୍ 135 ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରିଏମେବୁଲ୍ ତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ what is the name of the India's indigenous stealth fighter jet project developed by the DRDO and developed by the Defense Ministry in May 2025 तो सঠিक उत्तर एडवांस मीडियम कम्बाट एयरक्राफ्ट जोटा कि आमका आम कहूचे ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर एटा मध्ये डीप क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज इंप्लीमेंटिंग द ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्राफ इन डिसेंबर 2024 तो आपनकर न्यू दिल्ली सঠিक उत्तर ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला हु एमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड द वर्ल्ड्स लीडिंग T20 प्लेयर बाय द विजडन इन 2025 तो निकोलास पुरानो सঠিक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो
The peninsular block's northern boundary runs near Delhi and parallel which of the two rivers before reaching Rajmahal Hills? तो सेटा होची गंगा यमुना ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो. What is the position of Odisha among Indian states and union territories to implement the Ayushman Bharat PMJ scheme in 2025? तो 34तम 34तम स्टेट अनुसार ओडिशा तो आपण मन रखिपारे. Which of the following the highest peak of the Aravalli range in India? तो Aravalli range ର highest peak टा होची सबले मन रख गुरु शिखर ऑप्शन 4 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर. As of August 2025, which Odisha government scheme provides interest-free housing loans to eligible beneficiaries for constructing or improving their homes? तो এটা ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଘର ସ୍କିମ୍ଟା ଥିଲା ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର. ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହୁ among the following is included in the musical trinity of Carnatic classical music? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଥୁସ୍ୱାମୀ ଦୀକ୍ଷିତାର. ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର. ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା which of the following days was marked national safety day 2025 in India? ତ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର 4th ମାର୍ଚ୍ଚ. 4th ମାର୍ଚ୍ଚ ଆମର ମାର୍କ କରାଯାଏ as the national safety day 2025ରେ. ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର. ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which of the following movements was related to ଛତିଶଗଡ଼? ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଆମର ପରାଳକୋଟ ରିବେଲିୟନଟା ରିଲେଟେଡ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର. ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which significant legal development took effect in India on 27th May 2025 to strengthen the jointness among the armed forces? तो सঠিक उत्तर कौन? नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स अंडर ISO Act 2023 ऑप्शन 3 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचारला in the logistics ease across different states leads 2024 report, how was the Odisha recognized among the coastal states of India? तो सঠিक उत्तरटी होची अचीवर स्टेट थिला. तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो which of the following districts of Odisha known as Silver City has established its prominence as a leading district of the state due to its diversified economic activities since the time of the British Raj? तो सेटा होची हमर कोटा कटक ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचारला which of the following will be effect in increasing government purchases and keeping taxes constant? तो देखो यार सঠিक उत्तर होची ऑप्शन 1 the aggregate demand schedule will be shift upwards. ऑप्शन 1 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which railway zone serves ओडिशा? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे हमरो ओडिशा रे ही रही तो आपनकर हेडक्वार्टर हमर भुवनेश्वर रही आपण जानिछंती. नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल दुर्गेश नंदिनी रिटन इन 1865? देख 1865 मसीह दुर्गेश नंदिनी जो लिखा जाइथिला नोवेलटा तो लिखिथिले बंकिम चंद्र चैटर्जी हमर लिखिथिले. ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पता इन May 2025 IIT Hyderabad collaborated with which international company to successfully test beyond 5G and 6G wireless technology? तो सठिक उत्तरटी होची शार्प सेमीकंडक्टर इनोवेशन कॉर्पोरेशन सहित एटा टाइप कराइथिला. तो माने कोलाबोरेट कराइथिला. तो ऑप्शन 3 होची आपण एटारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचाला which cultural incentive policy introduce a 5% discount on trade license renewal for shops using signboards with at least 60% ओडिया स्क्रिप्ट? देखो यार सठिक उत्तरटी होची सुजोग लैंग्वेज इंसेंटिव पॉलिसी. तो सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन 3 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचाला हु हेड्स ए ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत को किए हेड करती है आपण जानिछंती सरपंच. ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. which of the following cities was the capital of Mauryan Empire? Mauryan Empire capital पाटलिपुत्र आपण जानिछंती. ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो which of the following courts can entertain appeals against decision of high courts? तो सठिक उत्तर सुप्रीम कोर्ट. तो सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचारला द balance of payments crisis in 1991 acted as a catalyst for आपण मन के न्यू इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी. ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचारला which कांग्रेस लीडर was known for his work in social reform through the Servants of India Society founded in 1905? 1905 रे Servants of India Society फाउंडर होचंदी गोपाल कृष्ण गोखले. ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचारला हु among the following won the best new artist award at the BET Awards 2025? तो सठिक उत्तर लियोन थॉमस. तो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो
Which union government scheme aim to extend irrigation coverage in Odisha through micro irrigation and watershed development? तो सठिक उत्तर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जोटा कि PMKSY। तो सठिक उत्तर ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला द आत्मनिर्भर भारत अभियान एनकम्पासेस ऑल द फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट। तो देखो माने एक्सेप्ट माने कोटा नुहे तो आपणकर मेजर आसे कौन प्रमोटिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग ओपनिंग ऑफ द स्पेस सेक्टर फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स लिक्विडिटी इनफ्यूजन इनटू एमएसएमईज किंतु आपणकर एक्सेप्ट रही कोटा एक्सेप्शन रही रिडक्शन इन फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट ऑफ द पीडीएस। ऑप्शन 3 होची आपणकर आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला द रिवर वैली इन द पेनिनसुला रीजन आर टिपिकली शैलोड एंड हैव व्हाट काइंड ऑफ ग्रेडिएंट। तो सठिक उत्तर होची आपणकर लो लो ग्रेडिएंट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला which of the following geological formation is primarily responsible for the origin of a लक्षद्वीप आइलैंड। देखो यार सठिक उत्तर होची कोरल डिपोजिट्स। ऑप्शन 3 होची आपणकर एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा हाँ What milestone did ISRO achieve in January 2025 with the SpaceX mission? तो सठिक उत्तर होची डॉकिंग ऑफ टू सैटेलाइट्स इन स्पेस। ऑप्शन 4 होची आपणकर एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड इन तो आम 2022 होता। ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर किंतु एटा किछि काम को नुहे मोस्टली आप जानिथिबे सिंगल प्लास्टिक को बैन करबा दरकार किंतु सेटार इम्प्लीमेंटेशन आप देखिथिबे केमती लागू होची मोस्टली आप जानिथिबे सिंगल प्लास्टिक मध्ये लोक यूज करूछंती एबे जांगी भी तो एटा आप जानिछंती इम्प्लीमेंटेशन हम इंडिया रे केमिति होइथाय सिस्टम तो आप ऑलरेडी जानिछंती। नेक्स्ट देखंतु which of the following is the nodal agency of the Odisha government established in 1981 that provides land to big projects that cannot come up in industrial estate and areas? देखो यार सठिक उत्तर होची ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। तो ऑप्शन 1 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर नोडल एजेंसी। नेक्स्ट देखो हाउ मेनी प्रोविंसेस वेयर ओन बाय कांग्रेस इन फर्स्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन 1937। तो 7टा। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर 7टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in order to enhance the socio-economic status of the improvised in rural Odisha, the state government started the Tripti initiative in 2009 in partnership with which financial institution? तो सठिक उत्तर वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन 1 होची आपनकर एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which initiative launched in 2025 in the collaboration between IIT Delhi and the Wadhani Foundation to accelerate AI driven healthcare innovation? तो सठिक उत्तर सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन प्रिसीजन एंड पर्सनलाइज हेल्थ केयर। ऑप्शन 4 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला हु वाज अपॉइंटेड एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा इन जनवरी 2025? तो से होचंदी प्रकाश मिश्र। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला व्हिच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी? एटा आपण जानिछंती 30 30 या 29 29 30 एटा आपण मन रखिबे आर्टिकल 29 30। which of the following is or are non biodegradable pollutants? तो प्लास्टिक बैग सब सठिक उत्तरटे होची ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला द जल जीवन मिशन लॉन्च्ड इन 2019 फोकस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स? सठिक उत्तर प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस टू एवरी रूरल होम। ऑप्शन 3 होची आपन एटा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चरटा होची हमर पब्लिक पार्क्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। तो आपन सठिक उत्तर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो with which of the following states is हाईहक डांस एसोसिएटेड? ऑलरेडी आम डिस्कशन करते हाईहक डांसटा होची त्रिपुरार। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो at which of the following Indus Valley civilization sites the evidence of use of the rice was discovered by archaeologists? तो सठिक उत्तर लोथाल। ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। लोथाल होची पोर्ट सिटी ना। नेक्स्ट देखो why do the rivers along the western coastal plains of India generally not form deltas? सठिक उत्तर because the rivers have short length and a steep slope। तो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज विजडेन्स लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन 2025? तो से होचन जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच नेशनलिस्ट लीडर प्लेड ए मेजर रोल इन द डेवलपिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम फॉर गेनिंग स्वराज? तो से होचन अरविंद घोष एंड बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो
Which article of the Indian Constitution provides the right to constitutional remedies? The right to constitutional remedies ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ article 32 option 1 ହେଉଛି correct answer. Next ଦେଖ, which breakthrough did the DRDO achieve in June 2025 that significantly strengthened India's secure communication and space tech capabilities? तो सଠିक उत्तर successful free space quantum entanglement secure link over 1 kilometer. Option 1 ହେଉଛି correct answer. Next ଦେଖ, in 1990-1991 which sector did 20.5% of the population engage in? तो सेटा ହେଉଛି service sector. Option 1 ହେଉଛି correct answer. Next ଦେଖ, which of the following river is a branch of the Mahanadi and flows into Chilika Lake? तो सेटा ହେଉଛି दया river. Option 4 ହେଉଛି correct answer. ଆମର ଧଉଳି ସାଇଡ୍ ରେ ଯାଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ. Next ଦେଖ, in Odisha the Jaga mission is led by which state department? तो ସେ ହେଉଛି ଆମର housing and urban development department lead करे. तो ସଠିକ ଉତ୍ତର option 4. Next ଦେଖ, according to the Niti Aayog, which of the following movements was launched by the India to promote eco-friendly lifestyle in the year 2022? तो सेटा होची लाइफ मूवमेंट. ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो, पचला द हो ट्राइबल रिबेलियन वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? तो होटा आपण जदि देखि हो ट्राइबल रिबेलियन टा सेटा वेस्ट सिंहभूम. नेक्स्ट देखो, as announced in Union Budget 2025-26, which of the following ministries is set to establish the second gene bank of India? तो से होची Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Option 2 होची correct answer. The next question देखो, which of the following statement is correct about India's foreign trade during the colonial period? तो जदि ऑप्शन आमे देखिबा ऑप्शन 4 टा होची करेक्ट आंसर. इट वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो, पचारला which of the following institution in India successfully performed the country's first robotic custom laser cataract surgery using the ALAY system in August 2025? तो यार सठिक उत्तर होची आर्मी हॉस्पिटल जोटा कि हमरो एटा आपण मन रखिबे आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल जोटा कि AHRR न्यू दिल्ली रहिछि. तो सेठी करा जायतला. तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो, पचारला हां, which of the following types of forest is found in areas with more than 200 centimeter of rainfall and short dry season in India? तो सेटा होची ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. आपण जानिछंती ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पचारला which of the following statement is about the East India Association founded by दादाभाई नारोजी in late 1860s is incorrect? देखो, यदि आमे ऑप्शन प्रथम देखिदबा कोन होईची, it included members from the different provinces of India. Its membership was exclusively limited to Indians. It was established in London to represent the Indian perspective of the British public. It served as a precedent organization to the Indian National Congress. देखो, इनकरेक्ट होची एटा हमर कोटा. Its membership was exclusively limited to Indians. एटा आपनकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन 2 होची आपनकर एठारे इनकरेक्ट. नेक्स्ट देखो, पचारला what does the term quasi federal meaning? तो क्वासी फेडराल टा होची हमर फेडराल विथ स्ट्रांग सेंट्रल बेस. तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन 2. नेक्स्ट देखो, पचारला according to the India State Forest Report 2023, which of the following states showed the maximum decrease in forest cover inside the recorded forest areas RFAs in greenwash GW areas in India? तो यार सठिक उत्तर होची त्रिपुरा. ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. एटा आपण मन रखिबे. ए क्वेश्चन मध्ये अपकमिंग रे परीक्षा रे आसी पारे. नेक्स्ट देखिबा, which Mughal emperor became the pensioner of the British after the battle of Buxar in 1764? देखो, जो मुगल एम्परर बनथिले पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 से होचन शाह आलम द्वितीय. ऑप्शन 4 होची आपण एटा करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2 तो हबने, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो, the fast railway line that transformed the economy of Odisha was run in 1896 from Khurda to which place? तो भुवनेश्वर को करायतला. तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो, पचारला which movement's leadership played a key role in establishing the network of the Khalsa school, college and other educational centers? तो सेटा होची हमर कोन सिंह सभा मूवमेंट. तो ऑप्शन 4 होची आपण करेक्ट आंसर. ए क्वेश्चन मध्ये महत्वपूर्ण मन रख भला भाबरे. Who among the following was awarded the Sangeet Natak Academy Award in 2023 in Hindustani vocal music category? तो एटा आपण मन रखिबे. से होचंदी कालापिनी कोमाकली. तो सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट देख हाँ पचारा अंडर द मधुबाबू पेंशन योजना MBPY व्हाट इज मंथली पेंशन प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज एजेड 80 इयर्स एंड एभव देख ये सठिक उत्तर हूँ 1200 ऑप्शन 1 हूँ करेक्ट आंसर ये आप मन रखिपारे अपकमिंग परीक्षा में आसीपे व्वेयर वाज द उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 हेल्ड इन जनवरी 2025 तो ये आम जनता मैदान भुवनेश्वर होता तो आप ऑप्शन 4 हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख पचारा व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द साउदर्न तिब्बतियन रीजन देखो यार को कहुए कौन सांगपो कहुए ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख quantitative restriction on the imports of the manufactured consumer goods and agricultural products were fully removed in which of the following years तो 2001 हो सठिक उत्तर ऑप्शन 1 हो करेक्ट आंसर परीक्षा आसीबो मन रख भला भाବରେ नेक्स्ट देख where did India achieve a breakthrough in its deep ocean mission sending an aquanaut to the depth of 5002 meter the deepest human dive ever undertaken by nation in August 2025 तो सठिक उत्तर होଉଛି नॉर्थ आटलांटिक ओशन अबोर्ड द फ्रेंच सबमर्सिबल नोटाइल तो सठिक उत्तर होଉଛି ऑप्शन 3 এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ এটা ଟିକେ ଡିପ୍ ଲେବୁଲ क्वेश्चन ରହିଛି हु हैज द पावर टू मेक लॉज द यूनियन टेरिटोरीज विथ लेजिस्लेचर देख यार सठिक उत्तर होଉଛି प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन 2 होଉଛି ଆପଣ ଏଠାରେ करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख पचारा which international service provider receive a unified license to offer satellite internet service in India in 2025 देखो यार सठिक उत्तर होଉଛି स्टारलिंक को मिलता तो ऑप्शन 4 होଉଛି आपनकर एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो which of the following Indian states are primarily involved in the महानदी वाटर डिस्प्यूट तो ये आप मन रखिए ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य आमर चली ना तो मोस्टली महानदी डिस्प्यूटा ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य चली ऑप्शन 3 होଉଛି करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख पचारा ग्रेट ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ पब्लिश इन 2025 वाज अथर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स तो एमिली हेनरी लिखिते ऑप्शन 1 होଉଛି करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख यूनियन टेरिटोरीज विथ लेजिस्लेचर हैव पावर सिमिलर टू तो ये मन रखिए स्टेट लेजिस्लेचर ऑप्शन 2 होଉଛି आपण एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख होम डिड विजडेन नेम ऑफ द लीडिंग T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड 2025 तो ये आपण आंसर जानछन निकोलस पुरन ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर इन इंडिया द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड तो इंटरनेशनल योगा डे आम सेलिब्रेट कर 21 जून में यहाँ आपड़ जानते भल भाव क्वेश्चन आंसर तो आप निहाती ठीक करेंगे नेक्स्ट देख व्हिच एक्ट वाज रिस्ट्रक्चर्ड इन द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन इंडियन इंडस्ट्री तो सेटा होछि हमर MRTP एक्ट ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख in which place was the Odisha State Cooperative Milk Production Federation OMFED established to improve the economic condition of the dairy farmers, empower them and contribute to the rural economy of Odisha? এটা ভুবনেশ্বর এস্টাবলিশ করা হয়েছে OMFED অপশন 1 হচ্ছে करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख पचारला which hills in Rajasthan represent residual mountains of the peninsular block and extend up to the Delhi तो সেটা হচ্ছে আরাবলি হিলস অপশন 4 হচ্ছে करेक्ट आंसर How much did the government of India allocate in 2024-25 union budget to strengthen rail infrastructure in Odisha? तो सठिक उत्तर होଉଛି आपनकर एठे मन रखिबे 10,586 कोटी ऑप्शन 1 होଉଛି करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला झुमेर इज ए पॉपुलर फोक डांस सेलिब्रेटिंग द हैप्पी लाइफ ऑफ द ट्राइबल फोक ऑफ तो एटा मन रखिबे झारखंड झुमेरटा होଉଛି झारखंड रो ऑप्शन 3 होଉଛି करेक्ट आंसर फोक डांसटा नेक्स्ट देख हाउ मच फंड इज allocated फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स इन द जेंडर बजेट स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तो ये आप मन रखिए 4.49 लाख करोड़ ऑप्शन 4 होज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख क्वेश्चन पचारला इन मे 2025 ओडिशा क्लियर्ड 19 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 3,898 crore which sector were included in this project तो सठिक उत्तर स्टील ऑयल गैस एंड लॉजिस्टिक्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओडिशा स्टेट हाईवेज अथॉरिटी बिल 2025 पास्ड इन एप्रिल 2025 देखो यार सठिक उत्तर सेट अप अथॉरिटी टू मैनेज ओडिशाज हाईवेज ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ
and equal protection of the law to all person within the territory of India. तो এটা आपण मानबे आर्टिकल 14 सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर आर्टिकल 14. नेक्स्ट देखो द यूनियन लिस्ट ओरिजिनली कंटेन्ड हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो এটা आपण मन रखिबे 97 आंसर होची ऑप्शन 3. नेक्स्ट देखो द आईएनसी फॉर्मली took up the Swadeshi call in which of the following session. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एटा देइची बनारस सेशन होइतिला ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचारला लॉर्ड लिंटन वाज एसोसिएटेड विथ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स दैट वाज पास्ड इन 1878. तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होइतिला ना ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो व्हिच जियोग्राफिकल फीचर इज फॉर्मड बाय द इंडस रिवर नियर गिलगिट इन लद्दाख. देखो सठिक उत्तरटी होची जॉर्ज. तो गिलगिट बाल्टिस्तान नाम लद्दाख एरिया रे आसे हम इंडिया रो. नेक्स्ट देखो द सदर उस सदर मेन रोल वाज टू प्रोटेक्ट व्हिच इज सेट ऑफ लॉज इन द मुगल एम्पायर. देखो सठिक उत्तरटी होची शरियत. तो इस्लामिक रिलीजियस लॉ बेस्ड ऑन द कुरान हदीस. देखो एटार किसी एते मतलब न थाए तो स्किप कर परिबे क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो as announced in May 2025 which of the following Indian institute developed an artificial intelligence AI tool to combat drug resistant superbugs in collaboration with the French researchers. देखो यार सठिक उत्तरटी होची इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी ट्रिपल आईटी दिल्ली. एटा पर मन रखिबे ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर. भल भल क्वेश्चन आपंकर परीक्षा आसला बहुत डीप लेवल क्वेश्चन देती. तो बहुत सारा क्वेश्चन आम डिस्कसन करछे. या सहित आपको ऑलरेडी आपको कहि सारी. तो जीके जो क्वेश्चन गुड़ी होची स्टार्ट प्रथम तो आम डिस्कसन करछे जीके जीएस आउ सीए माने करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कसन कर 2025 रो. तो आगु को आपंकर गोटे सेपरेट वीडियो मध्ये आसीबो जोथिरे आपंकर केवल स्टैटिक जीके जो क्वेश्चन तक टीसीएस परीक्षा आसला टोटल सेपरेट वीडियो रे मु डिस्कसन करइ देबी. सेटा आपंकर समस्त कॉम्पिटिटिव परीक्षा रे हेल्प करिवो. नेक्स्ट देखिबा which bank is primarily responsible for rural credit and development in India. तो नाबार्ड हाउस सठिक उत्तर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो which of the following rights is not included in the right to freedom. देखो यार सठिक उत्तर होची राइट टू स्ट्राइक अगेंस्ट नेशन ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो which of the following represents new alluvial deposits in northern plains. तो सठिक उत्तर होची खदर ऑप्शन 3 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो What is the name of the policy approved by the Odisha in May 2025 to guide AI adoption across sectors like healthcare, education and agriculture. देखो यार सठिक उत्तरटी होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025. नेक्स्ट देखिबा the K6 SLBM under development by DRDO is expected to feature which of the following. तो मन रखो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. न्यूक्लियर कैपेबल MIRV मैक्स 7.5 8000 किलोमीटर रेंज रही. तो एटा अपन मन रख परियो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचला which of the following traditional forming arts of Kerala had a direction influence on the evolution of the Kathakali. तो ये अपन मन रखिए चारियाकुथु कोडियातम कृष्णातम रमनतम. तो ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर. बहुत डीप लेवल क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो which ब्रिज कनेक्ट आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश. तो ये ढोला सदिया ब्रिज सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन बहुत डीप लेवल तो क्वेश्चन थिला. या सहित क्वेश्चन ऑलरेडी आगुरी बोधे परीक्षा बहुत थर आसी. नेक्स्ट देखिबा द ट्रॉपिकल जोन ऑफ इंडिया लाइज क्लोजर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर. तो मन रखो इक्वेटर ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट देखो पचाला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लीगल नेचर ऑफ द ट्रिब्यूनल. तो लीगल नेचर ऑफ ट्रिब्यूनल अपन मन रखिए क्वासी जुडिशियल बॉडी विथ द पावर डिसाइड डिस्प्यूट्स ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचाला as per the HDI framework life expectancy at birth is classified under which dimension. तो ये मन रखिए हेल्थ ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो पचाला which act governs the acquisition and determination of Indian citizens post constitution. तो देखो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो the administrative unit comprising Bihar, Odisha officially came into existence as a province in which year. तो अपन मन रखिबे 1912 ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो who among the following led the whole revolution in 1855. whole revolution 1855 जेतले पचारिबो सिद्धू मुर्मू आउ कान्हू मुर्मू ऑप्शन 2 होच करेक्ट आंसर. एटा बहुत भलो क्वेश्चन थिला. नेक्स्ट देखो पचारला which technology was demonstrated following सक्सेसफुल डॉकिंग इन मार्च 2025 ड्यूरिंग द स्पेडेक्स मिशन. तो सठिक उत्तर होची पावर ट्रांसफर बिटवीन डॉक्ड सैटेलाइट्स
ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन 1500 रु 3000 मीटर अल्टीट्यूड इन इंडिया। तो ये आप मन रखिए सेटा होची कौन पाइन ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम मेनली इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स। तो ये मन रखिए एथिरे आपनकर आसे गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो गुप्ता रूलर्स आर बिलीव्ड टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्णस। तो ये मन रखिए वैश्य वर्ण ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच फीमेल एथलीट ओन गोल्ड इन लॉन्ग जंप एट द 20th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो शैल सिंह हो सठिक उत्तर शैली सिंह ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो से होची त्रिशुगुआ यूनिवर्सिटी ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो The Subhadra Yojana launched in September 2024 in Odisha provides financial assistance 50,000 over 5 years to which group। तो ये मन रखिए वोमेन एजेड 21 रु 60 वर्ष इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स लॉन्च्ड इन 1920 sought to liberate गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट महंत बैक्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज। तो ये मन कि अकाली मूवमेंट थिला एटा ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ट्राई सिटी क्लस्टर इज बीइंग डेवलप्ड इनटू ए कटिंग एज सर्विस एंड आईटी हब इन ओडिशा आज पर द ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25। तो सठिक उत्तर होची भुवनेश्वर कटक एंड पुरी ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया कॉल्ड। तो आमर लोकसभा कहा जाए ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेशनल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 3 कॉल सेंटर्स आउटसोर्सिंग सर्विसेज। नेक्स्ट देखो व्हिच नेबरिंग कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। तो अफगानिस्तान सठिक उत्तर अफगानिस्तान बॉर्डर केते लेंथ रही आम इंडिया सहित कमेंट मेंशन कल। नेक्स्ट देखो द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 324 सठिक उत्तर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स रिलीजियस फ्रीडम टू इंडिविजुअल्स। तो ये मन रखिए आर्टिकल 25 ऑप्शन 2 होची आपन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स विजयनगरम आंध्र प्रदेश टू रायपुर छत्तीसगढ़ भाई कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। तो से होची NH 130 CD ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला डैश सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स 10 किलोमीटर रेस इन एप्रिल 2025। तो ये मन रखिए अग्निश नेगटी। तो आपंकर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर रेकर्ड कर तो ये मन रखिपारे। नेक्स्ट देखो व्हाट ब्रेक थ्रू रिगार्डिंग नैनो टेक्नोलॉजी वाज अचीव्ड बाय IISc बेंगलोर इन 2025। तो ये मन रखिए ऑप्शन 4 इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ नानोबोर्ड्स भाया इंटरमीडिएट रैंडमाइजेशन। नेक्स्ट देखो ओडिशा स्टेट हाईवे अथॉरिटी एक्ट एनेक्टेड इन 2025 ग्रांट्स द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू। तो ये मन रखिपारे ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर एक्वायर लैंड फॉर हाईवेज एंड मोनिटाइज एसेट टू रेज फंड्स ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which two Indian states together saw 56.8 million people escape multidimensional poverty between 2016 to 2021। तो से होची बिहार और उत्तर प्रदेश ऑप्शन 2 होची आपन एठार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म वे आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू व्हिच एक्ट। तो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म इम्प्लीमेंट होता जो एक्ट द्वारा सेटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑप्शन 2 होची आपन एठार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which Odisha state program converts slums into livable habitats improving income opportunity for the urban poor। तो सेटा होची जागा मिशन ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर जो थरे कि जागा मिशन बहुत गुडे फ्रॉड होइतला मते जानिथिबे बांग्लादेशी जो गुडिक इलीगल भाबरे से माने मध्ये जागा एक्वायर करी अछंती। तो सेमानको हम देशरू निहाती भगया दरकार। तो समस्ते यदि माने सचेतन हबो ताल बांग्लादेशी आ रोहिंग्या जो रहिछंती हम देशरू हम तांको बिताडित जेमति हेले करिबा। नेक्स्ट देखो व्हिच फैक्टर मेक्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ए मेजर एग्रीकल्चर रीजन। तो ये मन रखिए
फर्टाइल एलुवियल सॉइल ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ ट्री कवर इन द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो ये अपन मन रखिए 25.17%। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड लीडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। थर्ड लीडर ऑफ मौर्यन एम्पायर होचंदी अशोका। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वे आर इंस्पायर्ड बाय व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो मन रखिए यूएसएसआर बा रशिया। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। हु एमंग द फॉलोइंग वाज रीअपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पाक इन व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 May 2025। तो से होचंदी केसी वेणुगोपाल जी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला धमेश्वर नाथ इज ए फेमस फोक डांसर ऑफ। तो ये मन रखिए आसाम से बिलोंग करते। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। In June 2025, the Defense Cyber Agency launched the Cyber Surakha exercise for which of the following purposes? मनकर to boost cyber resilience। तो सठिक उत्तर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो Who among the following revolutionary leaders killed AMT Jackson, the district collector of Nasik? तो से होचंती अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो Which of the following princely state did not merge with Odisha on 1 January 1948? तो से होची मयूरभंज। ऑप्शन 3 होची आपनकर करेक्ट आंसर। एटा हम ओडिसा रिलेटेड क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो Which public insurance scheme offers life cover to low income earners in Odisha for annual premium about 330 rupees? तो एटा हम जानिचे भला भाबरे सेटा होची प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो आपनकर पीएम जेजेबीवाई। ओके तापर एटा मन रखिबे ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी लीडर्स वाज इन्वॉल्व इन द काकोरी कन्स्पिरेसी इन उत्तर प्रदेश। तो काकोरी कन्स्पिरेसी सहित जड़ित थे रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स डेवलप्ड ए लो कॉस्ट चिप बेस्ड डिवाइस फॉर द रैपिड एंटीबायोटिक सस्पेसिबिलिटी टेस्टिंग इन अगस्त 2025। देखो तो यार सठिक उत्तर होची आईआईटी मद्रास एटा करथिला। तो आपनकर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारला व्हिच लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2025 ओवरहॉलिंग द मैनेजमेंट ऑफ द मुस्लिम चैरिटेबल एंडोमेंट mandating inclusion of the women and non-Muslims in work boards and enhancing transparency। तो वर्क अमेंडमेंट एक्ट 2025 रे ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखो पचारला हाँ व्हिच मेजर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन भुवनेश्वर वाज डिसाइडेड लैटर इन 2025 टू बी कंस्ट्रक्टेड एंटायरली अंडरग्राउंड ड्यू टू फिजिबिलिटी चैलेंजेस। तो यार सठिक उत्तर होची मेट्रो प्रोजेक्ट। ऑप्शन 2 होची आपनकर एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो who among the following discovered the Bhimbetka caves in the year 1957 in 1958। तो 1957 और 1958 मसीह आमर जी डिस्कवर करते भीमबेटका केव्स से होचंदी डॉक्टर VS वाकनकर। तो ये मन रखिए ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which of the following schemes was co-branded with आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ड्यूरिंग इट्स लॉन्च बाय द ओडिशा गवर्नमेंट इन एप्रिल 2025। तो यार सठिक उत्तर होची गोपबंधु जन आरोग्य योजना। ऑप्शन 2 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला हु एमंग द फॉलोइंग सिक्योर्ड द मिक्स डबल चैंपियनशिप एट द विंबलडन 2025। तो से होचंती संदीर भेरबिक एंड कैटरीना सिनिकोवा। ऑप्शन 2 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला हाँ What is the significance of the Geo's deployment of 4G 5G technology in collaboration with the Indian Army at Siachen Glacier in January 2025? तो सठिक उत्तर होची फास्ट टेलीकॉम डिप्लॉयमेंट एबव 16,000 फीट। तो जियो एटा माने अचीवमेंट करिछि। तो एटा आपण मन रखि परिबे ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। सियाचेन रे माने हमर कोन डिप्लॉयमेंट करथिला 4G 5G टेक्नोलॉजी। ओके which of the following statement best explains why Darjeeling is cooler than Agra in January? तो यार सठिक उत्तर होची Darjeeling is located at a higher altitude सेति एटा होइथे। तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला हाँ which ministry is responsible for implementing the rural development program in India? तो सठिक उत्तर होची मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन 3 होची आपन एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला who among the following headed the first non congress government in India? तो से होचंदी मोरारजी देसाई।
ऑप्शन 2 होचे आपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, the part of the India lying south of the Tropic of Cancer falls under which of the following climate zones? तो सटीक उत्तर ऑप्शन 3 ट्रॉपिकल जोन। ऑप्शन 3 होचे करेक्ट आंसर। इनी एथुथोकाई 8 anthologies of संगम लिटरेचर परीक्षा सबले बारंबार आस्तला। तो मन रख, व्हाट डज द नरिनाई रेफर टू? तो नरिनाईटा होची an anthology of 402 तमिल स्टैंजास। तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिबा, हाँ पचारला, प्रोविजन अबाउट यूनियन टेरिटोरीज आर प्रोवाइडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमर पार्ट बी ट्रिपल आई रे आसे। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया? तो हमर ईसीआई ना पंचायत इलेक्शन केबे भी कंडक्ट करेनी। तो ऑप्शन 4 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा, पचारला, when did मयूरभंज became an official part of Odisha state after its merger? देखो, मयूरभंज आम ओडिशा रे शामिल हैला 1 जनवरी 1949 रे। ऑप्शन 1 होची आपनकर एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज रेवेन्यू? तो यार सटीक उत्तरटे होची इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस। ऑप्शन 4 होची आपनकर एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश? तो सटीक उत्तरटे होची त्रिपुरा। त्रिपुरार यदि आप देखिए ना, त्रिपुरा 3 पार्ट आमर बांग्लादेश बॉर्डर रही। नेक्स्ट देख, पचारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्म समाज एस्टाब्लिश बाय राजा राममोहन रॉय? तो देख, डेमोक्रेटाइजेशन, ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल फ्रीडम, नेशनल यूनिटी। तो आमर ये पचारा जे कोटा नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्म समाज? तो एस्टाब्लिशिंग हिंदुइज्म, तो यहाँ प्रिंसिपल नथिला। तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारा, द फोक डांस पुरुलिया छऊ इज पॉपुलर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो पुरुलिया छऊ पुरुलिया तो जानी पड़ते वेस्ट बेंगल अच्छी। ऑप्शन 3 होची आपन एटार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन? अनएम्प्लॉयमेंट जो टाइप रही ना से गुड़ा भल देखा पड़ो, कारण से गोटे क्वेश्चन निहाती आसी। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होची इंडिविजुअल एम्प्लॉयड ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर सच एज फार्मिंग पीरियड। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारा, researchers from IIT Hyderabad in collaboration with the Japanese firm demonstrated which of the following communication technology in 2025? तो यार सटीक उत्तर होची फील्ड टेस्ट ऑफ द बियॉन्ड 5G 6G यूजिंग HDR चिप्स। ऑप्शन 2 होची आपन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारा, द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF which plays a vital role in the economy of Odisha has received substantial loan from which financial institution? तो सटीक उत्तर होची नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड रोटा मिली। तो सटीक उत्तर होची ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखो, पचारा, मुच्च छतला चिंतामनु गावी इज ए आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंग टू व्हिच पीरियोडिक फेज? तो यहाँ हूँ अपर पैथोलॉजिक फेज को बिलोंग करुच्ची। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड इन ईयर 1922? 1922 रे कौन अकर होता? चौरी चौरा इनसीडेंटा 1922 रे होता। तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, who among the following address the civil servants of the occasion of the 17th civil service day at the Vigyan Bhavan in New Delhi April 2025? देखो, सटीक उत्तर होची नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन 3 होची आपन एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, as per the constitution of India, what is the significance of the interstate council? तो interstate council ର significant रही promote center state coordination। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया व्हाट इज लू? लूटा होची हमर लोकल विंड। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड गांधीजी अटेंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस? खिलाफत कॉन्फ्रेंस को अटेंड करथिले दिल्ली रे। नेक्स्ट देखो, द 17th ब्रिक्स समिट व्हिच डिस्कस्ड वेरियस इश्यूज ऑन ब्रिक्स एजेंडा वाज हेल्ड इन 6 to 7th जुलाई 2025 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो हमर एटा रियो दे जेनेरो होइतिला ब्राजिल रे। ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्डेड स्पीशीज डिड इंडिया अकाउंट फॉर द ईयर 2009? तो सटीक उत्तर होची
7 to 8%, 7 to 8%, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, in which physiographic zone of the northern plains do rivers and streams often disappear due to the deposition of the coarse materials such as rocks, pebbles and boulders? तो सटीक उत्तर भवर, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following satellites was launched abroad PSLV C61 on 18th May 2025 with the objective of placing it into a sun synchronous polar orbit SSPO for Earth observation? तो देखो यार सटीक उत्तर होची US 09, ऑप्शन 4 होची आपनका एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द कोलाब रिवर इज ऑल्सो नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इन ओडिशा? कोलाब रिवर को हमर कुआ जाय कोन? ऑलरेडी मु कहितली साबरी रिवर कुआ जाय, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। तो जो माछकुंड रिवर रही ना, माछकुंड रिवर ताको अलग गोटे ना रही माछकुंड रिवर, से कमेंट आप मेंशन करेंगे कौन कहुए माछकुंड रिवर को। व्हिच फंडामेंटल राइट एनश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओफाइडी? तो सटीक उत्तर ये मन रखिए आर्टिकल 20, ऑप्शन 4। तो आर्टिकल 20 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जीओफाइडी, तो सटीक उत्तर ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री कर्मतत्परता अभियान मुक्ता इन ओडिशा प्रोवाइड्स व्हिच टाइप ऑफ सपोर्ट? तो मुक्ता योजना आमर सपोर्ट करे अर्बान वेज एम्प्लॉयमेंट थ्रू कम्युनिटी एसेट क्रिएशन इन ओडिशा, तो ऑप्शन 2 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी इंडियन एस्केप्स मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी बिटवीन 2016 टू 2021 अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट? तो सटीक उत्तर 135 मिलियन, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचाला the Odisha Prevention of Land Encroachment Amendment Bill 2025 proposes to recognize which of the following groups as homesteadless person for the purposes of land settlement? देखो यार सटीक उत्तर होची पर्सन ओनिंग नो लैंड व्हाट्सओवर, तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचाला द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय व्हिच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो एंटी डिफेक्शन लॉ एड हेतिला हमर 52nd अमेंडमेंट द्वारा, तो ऑप्शन 2 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर। What breakthrough did DRDO achieve in early 2025 for hypersonic technology? तो यार आंसर होची 1000 sustained scramjet combustion, ऑप्शन 3 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? देखो यार सटीक उत्तर होची चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला व्हेन वाज द इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व? तो आमर इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व कराइला 2025 रे, तो आपण जानिछंती 21 जून रे। तो एटा आपणकर टू प्रमोट फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबिंग, तो एटा आपण मन रखिबे इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, इंपोर्टेंट डे रो एटा आपणकर क्वेश्चन आस्थिला। नेक्स्ट देखो, व्हिच सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन लेड टू द इमरजेंसी ऑफ द एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म इन कॉलोनियल इंडिया? तो यार सटीक उत्तर होची जमीदारी सिस्टम, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट ए माइट इंडो ब्रह्मा रिवर traversed the entire longitudinal extent of the Himalayas from Assam to Punjab and onwards to the Sindh and finally discharged into Gulf of Sindh near lower Punjab during which period? तो एटा आपण मन रखिबे मायोसिन, तो आपनकर ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। एटा टिके डीप लेवल रो क्वेश्चन होईची, तो आपनकर एटा भला भाबरे मन रखिया पड़ियो, प्रैक्टिस करिया पड़ियो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, हाँ देखो, which chief minister was leading Telangana yearly 2025 and initiated a cabinet focusing on SC BC रिप्रेजेंटेशन? तो से बर्तमान तो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर अच्छा कांग्रेस रेवंत रेड्डी, तो आप जानते ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। 2025 अनुसार देला ना क्वेश्चन, तो आंसर हो रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट देखो, इन 1869 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन डिड भगवती चरण दास इनिशिएटेड स्पेसिफिकली टू स्प्रेड द ब्रह्म फेथ? तो यार सटीक उत्तर होची उत्कल शुभाकारी, तो सटीक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला हाँ, आज अनाउंस इन January 2025 व्हाट इज द हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड पर फैमिली पर आनम अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY इन ओडिशा? तो सटीक उत्तर होची 5 लाख, आउ एठे पण मन रखिए प्लस 5 लाख फॉर वुमेन, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचाला व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव
कन्स्टिट्यूशनल स्टाटस टू द पंचायती राज तो यार सठिक उत्तर होची 73rd अमेंडमेंटटा तो आपनकर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर 73rd 63तम नेक्स्ट देखो व्हिच थ्री पावर्स पार्टिसिपेटेड इन द फेमस त्रिपाठी स्ट्रगल ओवर द कनौज कंट्रोल तो यार सठिक उत्तर होची गुर्जर प्रतिहार पालज एंड राष्ट्रकूटस ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स टोल्ड दैट स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट तो एटा हमर कहितले बाल गंगाधर तिलक जी ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो Who among the following wrote the 2025 novel Sunrise on the Reaping? Sunrise on the Reaping ଆମର ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ସୁଜେନ୍ କୋଲିନ୍ସ ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ବୁକ୍ ସଥରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଲେବର ଫୋର୍ସ ସର୍ଭେ PLFS annual report for July 2021 June 2022 what was India's overall male labor force participation rate LFPR usual status for पर्सन एजेड 15 एंड एभव तो यार सठिक उत्तर होची 55.2% तो सठिक उत्तर ऑप्शन 1 नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ताला इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो सठिक उत्तर देखंतु खयाल तालाटा हो सठिक उत्तर नॉट ए टाइप ऑफ ताला पचारथला तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो जोड़ा आम ताल ताल कहूचे तो ये आप मन रखिए हाँ Which program aims to provide 100 days of guarantee wage employment to the rural household in India every financial year तो यहाँ हूँ मनरेगा महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्यारंटी तो सीटा आपंकर ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर तो यहाँ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्यारंटी जो स्कीमटा रही ना तो यहाँ आप मन रखिपारे ओके ये क्वेश्चन आप परीक्षा सब आसूँ तो यहाँ प्राक्ट करेंगे नेक्स्ट देख हाँ देख which leader is credited with the establishing the Servants of India Society in 1905 to promote social reform and national service तो सठिक उत्तर ऑप्शन 4 गोपाल कृष्ण गोखले नेक्स्ट देखिबा when was the commissioner of linguistic minorities CLM organization established तो हमर linguistic minorities पे जो कमिश्नर एस्टाब्लिश कराइतला सेटा 1957 में कराइतला ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो भल भल क्वेश्चन आप परीक्षा आसी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया कवर्ड बाय द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया तो सठिक उत्तर होची अबाउट 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर तापर एटा मन रखि परिबे स्क्वायर किलोमीटर हम जोटा कहूचे तो ऑप्शन 2 होची अपन एटार करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो द अपर कोला प्रोजेक्ट इन ओडिशा इज बिल्ट फॉर व्हाट मेन पर्पस तो हमर अपर कोला प्रोजेक्ट करा हितला इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन पई ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो Which of the following types of climate is prevalent in most parts of India? तो सठिक उत्तर होची आपन ट्रॉपिकल मॉनसून ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो approximately how many jobs are expected to be generated by the 8 mega industrial project worth 1.51 lakh crore approved by Odisha in June 2025 तो सठिक उत्तर 62000 तो एटा मन रखिबे ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला हाँ द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी तो एनसीटी ऑफ दिल्ली इज गवर्न बाय तो आप जानी चीफ मिनिस्टर विथ लिमिटेड पावर्स ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर कारण से यूटी आसे यूनियन टेरिटोरी आसे ना एनजीटी माने हमर नेशनल कैपिटल रीजन जोटा में एनसीआर कहूचे सेटा एनसीटी मध्ये नेशनल कैपिटल टेरिटोरी मध्ये तो विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया शेयर ईस्टर्न लैंड बाउंड्री म्यांमार और बांग्लादेश से हमर इंडिया शेयर करे ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो In the Union Budget 2025-26, the government announced plans to extend regional air connectivity by adding 120 new destinations and targeting 4 crore passengers in the next decade. Which scheme is being modified to achieve this goal? तो এটা आपण জানিছেন উড়ান স্কিম গোটে দেশ का आम नागरिक तो सठिक उत्तर ऑप्शन 1 नेक्स्ट देखो पचारला द डेजर्ट नेशनल पार्क आमर कोठी रहिछि तो डेजर्ट नेशनल पार्क आमर मोस्टली कंजर्व करे थार्स यूनिक फ्लोरा एंड फोना तो राजस्थान रे आमर डेजर्ट नेशनल पार्कटा रहिछि ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर एटा इजीली आपण क्लिक करथिबे नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ सिटीजन्स एंड कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया तो एटा आपण मन रखि पर कैपिटा इनकम ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो व्हेन वाज द गांधी यूनियन पैक्ट कंक्लूडेड गांधी यूनियन पैक्ट जेतेले देले 1931 1931 मसिया माने सत्याग्रह कामन को मोस्टली एटा माने कौन स्टॉप करने मोस्टली एटा कराइला तो आप मन रखिपारे नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स ओन द वोमेन्स डबल टाइटल इन विंबलडन 2025 तो ये मन रखिए वेरोनिका
କୁନ୍ଦରେ ମୋତେଭା ଆଉ ଏଲିସେ ମାର୍ଟେନ୍ସ। ତ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ 3। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, the secondary and higher education chess was introduced in the tax proposal of the union budget in the year, ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 2007। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ, which tree species introduced in third desert in 1958 is commonly known as Israel bubble and umbrella throne। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଆକାଶିଆ ଟର୍ଟଲିସ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 3। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, in which of the following years did the non cooperation movement start? ତ non cooperation movement 1920 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା, ତ ଆପଣ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which of the following eminent figures of Odisha became the first Odia to earn both MA and BL degree from Calcutta University? ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which three organizations have come together to develop open source 5G and 6G technology in April 2025? ତ ସେ ହେଉଛି IIC ବେଙ୍ଗଲୁରୁ and IIT ଦିଲ୍ଲୀ and ସିଡାକ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି? ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସକୁ ଯିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which of the following institute developed the 20-minute COVID and Zika test to get the result in 20 minutes in June 2025? ତ এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ତ ଏଟା ଆମେ କହୁଛେ IISER ମାନେ ଆଇଜର ପୁନେ ଏଟା କରିଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, who among the following is the author of the famous novel Midnight Children? Midnight Children ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସଲମାନ ରସିଦି ଆପଣ ଇଜିଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, how many new rail projects worth 90,000 crore were approved for Odisha in 2024-25 to enhance connectivity in tribal and aspirational district? ତ এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 8। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା what percent of reservation did the Odisha government introduce for socially economically backward classes SEBC students in a higher education form 2025-26 academic year? ତ এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 11.25%। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which of the following states has a bicameral legislature? bicameral legislature ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଫାଷ୍ଟ ସାଉଦର୍ନ ଏକ୍ସପିଡିସନ୍ ଇନ୍ 1296 ମାନେ 1296ରେ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଯାଦବ କ୍ୟାପିଟାଲ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଦେବଗିରି। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, how much cash prize did Kendrikela Gram Panchayat in Odisha receive for securing second position in the carbon neutral ବିଶେଷ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଟ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2024? ତ ଏଠି ଆପଣ ରଖି 75 ଲକ୍ଷ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which of the following air pollutants are cited as the common in urban areas? ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା which author became the first Kannada writer to receive the prestigious International Booker Prize in May 2025? ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ବାନୁ ମୁସ୍ତାକ ହାର୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ନା। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ, in early March 2025 municipal election were held in 7 Haryana cities. Which party emerged dominant across major municipal corporation? ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଭାରତ ଜନତା ପାର୍ଟି, ତ ବିଜେପି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, where was the crucial meeting held on 14th December 1947 to finalize merger of princely state in Odisha? ତ କଟକ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, when was the election commission of India first made a multi member body? ଦେଖ 1989 ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, the Odisha Skill Development Authority OSDA formally registered the skilled in Odisha initiative on 6th December on which year ushering in a large scale vocational reforms? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2016 ଏଟା ଲାଗୁ ହେଲା 2016। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which is the largest health assurance scheme in the world which aims to provide a health cover of
5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो सठिक उत्तर होची आयुष्मान भारत। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया वाज अर्लियर नोन एज द सदीर और दासियातम। तो दासियातम भारतनाट्यम को जाए। तो आपनकर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच रॉकेट मिशन लेड द फाउंडेशन ऑफ चंद्रयान 4 एंड भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इन जनवरी 2025। तो से होची पीएसएलवी सी60। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सी60। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीजन द रबी क्रॉप्स सोन इन इंडिया। देखो रबी क्रॉप्सटा आम जाने भल भाव में आमर टिपिकली अक्टोबर रु डिसेम्बर मध्य कौन सोन होता है। तो जहाँकि आमर कौन विंटर क्रॉप्स कहुए। तो विंटर सीजन हम सठिक उत्तर ऑप्शन 3 यूज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ गवर्नर इन इंडिया इज नॉट एक्यूरेट। देखो यार सठिक उत्तर ऑप्शन 3 द गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर बिफोर हिज टर्म एंड्स। तो आपनकर ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारा हाँ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। देखो यार सठिक उत्तर 1943 ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारा according to the Odisha Economic Survey 2024-25 what percentage of the state's total expenditure is allocated to the capital investment in infrastructure। तो 26% सठिक उत्तर ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो पचारा द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सांगपो इन व्हिच कंट्री। तो सांगपो आमर कहुए ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत रे। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। तो तिब्बत कंट्री एटा कहुए आमर ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो। नेक्स्ट देखो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी वाज इंडियाज लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लॉन्च्ड इन मे 2025। तो सठिक उत्तर न्यू दिल्ली। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारा सेनानी कुलप एंड ग्रामीणी आर फंक्शनरीज प्राइमरली मेंशनड इन द। तो एटा पर मेंशन अछि ऋग्वेद रे। ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो between which years did B.R. Ambedkar initiated the temple entry movement to the expose societal prejudice surrounding the caste system। देखो यार सठिक उत्तर होची between 1927 to 1935। ऑप्शन 3 होची आपन एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 also known as the Morley Minto reform is primarily associated with the introduction of which feature in the legislative councils। देखो यार सठिक उत्तर होची सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला which three board indicators are assessed in the national multidimensional poverty index a progress review 2023। सठिक उत्तर हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचरला व्हाट डज द टीएटी वैद्य रेफर टू विथ रिगार्ड टू द इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सठिक उत्तर होची स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचरला व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025। तो यार सठिक उत्तर होची वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो हु कैन डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो यार सठिक उत्तर होची लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज आल्सो नोन एज द इनर हिमालयस। तो इनर हिमालयस क्या कहुए हिमाद्री को कहुए। तो ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट्स जनरेटेड द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यार सठिक उत्तर होची चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा रिसीव्ड द कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार एट द नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2024 इन डिसेंबर 2024। तो यार सठिक उत्तर होची केंद्रीकेला। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला आफ्टर द रिवर सियांग और दिहांग रिसीव्स ट्रिब्यूटरीज लाइक दिबांग एंड लोहित व्हाट नेम इज फाइनली गिवन टू दिस रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हाट इज क्यूपीआई एआई इंडस व्हिच वाज अनवेल्ड बाय द इंडियन स्टार्टअप इन एप्रिल 2025। तो सठिक उत्तर होची A25
क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द Hirakud multi-purpose project which provides irrigation to large tracts of the western Odisha is built across which river तो এটা ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଆମର ମହାନଦୀ ଉପରେ ବନା ହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଅକୁପେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ଦ ଇଭ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ୱାଜ୍ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଦ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣସ୍ ଦ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ତ ମନେ ରଖ 1955 1955 ମସିହା ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ When did Mahatma Gandhi visit the Utkal Tannery and praise its work? तो এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 1925 ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which regulation effective 26th June 2025 requires actively managed mutual funds to rebalance their portfolio within the 30 days for all types of passive breaches तो यार सठिक उत्तर ହେଉଛି mandatory 30 day rebalancing for all passive breaches ऑप्शन 4 ହେଉଛି करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारा व्हेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया रिलीज बाय द प्लानिंग कमिशन एटा आपण मन रखिबे 2002 ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन इन इंडिया तो सठिक उत्तर होची 21 वर्ष ऑप्शन 2 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द पूना पैक्ट ऑफ द 1932 वाज नेगोशिएटेड सेटलमेंट बिटवीन तो एटा आपण मन रखिबे महात्मा गांधी एंड बी आर आंबेडकर ऑप्शन 2 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारा एसेटिक लायंस आर फाउंड इन व्हिच इंडियन स्टेट तो एसेटिक लायन हमर देखा जाए गुजरात रे ऑप्शन 2 होची आपण एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच रेलवे स्टेशन वाज द बिजिएस्ट इन द ओडिशा इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स एंड ट्रेन मूवमेंट आज ऑफ जून 2025 तो सठिक उत्तर ऑप्शन 4 भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखो पचारा हु एमंग द फॉलोइंग अथर्ड द 2025 बुक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ तो सठिक उत्तर दीपा मलिक ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बैथिंग पूल इन द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो ऑलरेडी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन टोटल डिस्कशन करथिले हरप्पा मध्ये क्वेश्चन डिस्कशन करथिले तो 39 फीट सठिक उत्तर जहाँकि बैथिंग पूल माने कोन लेंथ थिला ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो in March 2025 Shipra Priyadashini from Odisha won a bronze medal at the Special Olympics World Winter Games in which of the following sports तो এটা आपण मन रखिबे फ्लोर बॉल ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इन हाउ मेनी इयर्स डिड इंडिया हेल्प 415 मिलियन पीपल एस्केप पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट तो सठिक उत्तर 15 वर्ष ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारा इन May 2025 द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स सी डॉट साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग माने MOU with which of the following corporation organization to jointly develop quantum key distribution QKD technology suited for drone based system तो सठिक उत्तर सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर। এটা बहुत डीप लेवल क्वेश्चन थिला भलो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कार्नेटिक म्यूजिक टांडा एंड पाडा आर द टाइप्स ऑफ एटा पर मन के वर्णम ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारा द ओडिया डेली दैनिक आशा which began in 1928 and signified a crucial regional step was founded by तो हमर दैनिक आशा को हमर फाउंड करथिले शशिभूषण रथ आपनकर ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारा व्हिच इंटरनेशनल समिट अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो यार सठिक उत्तर होची रियो यार समिट तो ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर। तो रियो यार समिट टा को ईयर हेतला टे कमेंट रे मेंशन कलो। नेक्स्ट देखो पचारा द GSLV F-15 mission in January 2025 carried which of the following satellites तो NBS 02 कैरी करी जाइतला ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो who among the following represented India at the 2025 World Economics Forum in Davos क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड तो सठिक उत्तर जयंत चौधरी तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारा आर्टिकल 44 of the constitution seeks to promote which policy related to the personal law in India तो सठिक उत्तर होची यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एटा आपनकर निहाती यूसीसी हमर इंडिया रे निहाती लागू होबा दरकार सब स्टेट रे
रिसेंटली आपण जानिथिबे मध्ये हमर उत्तराखंड रे एटा लागू होई सारिछि। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब स्टेट रे लागू होबा दरकार। नेक्स्ट देखो, व्हेन डिड द पाइक रिबेलियन टेक्स प्लेस इन ओडिशा? तो पाइक रिबेलियन हमर एठी आपण मन रखिबे 1817। ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला अंडर द आम ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम हाउ मच फंडिंग इज allocated फॉर ग्राम पंचायत फॉर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट? तो 50 लाख हो सटीक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द वीरशैव मूवमेंट? तो वीरशैव जोटा हमर वीरशैव मूवमेंट रे एसोसिएट नथिले बोली पचारिछि। तो देखो एटी सटीक उत्तर होची वल्लभाचार्य, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला एनआरजीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड? तो एटा आपण जानि छथि इम्प्लीमेंट टू इन रूरल एरियाज। तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, when considered the principal rivers of Odisha, with specific river is identified as the shortest in terms of length? तो एटा आपण मन रखिए द बाहुड़ा, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला which of the following countries shares an international border exclusively with the Union Territory of Ladakh in India and not with the any other Indian state or Union Territory? तो एटा आपण मन रखिए लद्दाख सहित अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर हुए। तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, What type of ecosystem service is provided by the grasses of the Thar desert? तो एठी आपण मन रखिबे मिनरल रिच फोडर, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड द नेशनल पोर्टल ऑफ द इंडिया? तो एटा आपण मन रखिबे एनआईसी माने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो एनआईसी आपण मन रखिबे। ओके, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following indicates the length of the service for members of the committee on public undertaking in India? तो एटा आपण मन रखिबे 1 year, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला what was the general Dyer's stated objective behind the Jallianwala Bagh massacre with which happened on 13th April 1919? तो सटीक उत्तर होची to produce a moral effect and install terror among the सत्याग्रहीज। तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला हु ओन द बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल एट द 97th एकेडमी अवार्ड? तो एटा आपण मन रखिबे एड्रियन ब्रोडी। तो को मूवी पे ताको माने बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल दिया जायतिला टी कमेंट रे मेंशन कलो, ऑप्शन 2 होची आपण एठार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला इन रीजियंस विथ लेस देन 70 cm ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया व्हिच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड? तो एटा आपण मन रखिबे सेटे कोन हमर 70 cm रु जो रहिछि ना लेस यदि एनुअल रेनफॉल हुए जो एरिया रे तो नेचुरल वेजिटेशन फाउंड हुए सेठी ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट लिखा जाए, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। तो एटा आपण मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा, हां देखो, व्हाट वाज इंडियाज सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन स्पेस कम्युनिकेशन इन जनवरी 2025? तो डिप्लॉयमेंट ऑफ ए नाविक न्यू नाविक कंपैटिबल नेविगेशन सैटेलाइट, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज द मानसून फॉरेस्ट? मानसून फॉरेस्ट आपण जानि छथि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को जाए, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज वन ऑफ द की रोल्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी इन एग्रीकल्चर? तो एटा आपण मन रखिए प्रोवाइडिंग ए सेफ्टी नेट एंड एंश्योरिंग स्टेबल इनकम ड्यूरिंग द मार्केट अनसर्टेनिटीज। तो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट मेजर चेंज वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द ओडिशा यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2024 व्हिच रिसीव्स द गवर्नर्स असेंट इन 2025? तो एटा आपण मन रखिबे reintroduce Senate shifted hiring to the academic panels, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द पोटुआर प्लाटेउ दिल्ली रिज acted as a water divided between which two drainage system? तो एटा पर मन कि इंडस एंड गंगा जो हमर ड्रेनेज सिस्टम रहिछि। तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला which port became the highest cargo handling major port in India during the financial year 2023-24? तो एटा आपण मन कि पारादीप पोर्ट ओडिशा, सटीक उत्तर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पचारला व्हिच बॉडी एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद? तो सेटा होची आपण पंचायत समिति, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला व्हिच इंडियन टेरिटरी रेसिडेंट्स वेयर ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप इन 1962 थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन? तो एटा आपण जानि छथि पुडुचेरी, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद
टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ इन द ईयर 1920 तो से होउछन्ती महात्मा गांधी आउ अनुसुया साराभाई। सठिक उत्तरटी होउछि आपणकर ऑप्शन 1 होउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारला नेम द फर्स्ट कमर्शियल एयरपोर्ट ऑफ ओडिशा ओपनड इन 1962 दैट इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी attracted investment easing business and made a state of a catalyst for economic growth। तो सेटा होछि विजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला गुरु बिपिन सिंह 1918 to 2000 was a director choreographer and scholar of which Indian classical dance। तो से मणिपुर डांस रो माने डायरेक्टर कोरियोग्राफर एंड स्कॉलर ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस मणिपुरी। तो सठिक उत्तर ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा। क्वेश्चन पचारला हु एमंग द फॉलोइंग वाज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द फोर्थ मीटिंग ऑफ द इंडिया स्टेट सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली 6 जून 2025। तो एटा आपण जानि भला भाबरे हमर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अछंती के सी अछंती सुब्रमण्यम जयशंकर जी अछंती। तो ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इवेंट अकर्ड इन 1905 अंडर लॉर्ड कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन। 1905 देखिला मात्र के आपण पार्टीशन बेंगल इजीली क्लिक करि परिबे ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन ए स्टेट। तो आपण जानि छथि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टेट रो होछन चीफ मिनिस्टर ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट aspect of globalization। तो यार सठिक उत्तर होछि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच डायनेस्टी रोज आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर विथ इट्स कैपिटल एट थानेसर। तो से होछि पुष्यवती डायनेस्टी ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2025। तो यार सठिक उत्तर फ्यूचर फॉर पीस कीपिंग ऑप्शन 2 होछि करेक्ट आंसर। तो यूएन पीस कीपर्स डे केबे सेलिब्रेट करा जेटी कमेंट रे मेंशन कलो। नेक्स्ट देखो पचारला हु एमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ द चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन जनवरी 2025। तो से होछंदी हरप्रीत कौर बाबला। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो पचारला आज फॉर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ओडिशा 2024-25 व्हिच फ्लैगशिप स्कीम वाज लॉन्च्ड for dairy sector development with an outlay of 1423.47 crore over 5 years। तो सठिक उत्तर होछि मुख्यमंत्री कामधेनु योजना MKY ऑप्शन 2 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला द 2025 टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज बीन रीनेम्ड टू ऑनर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीजेंड्स। तो एटा आपण मन रखिबे तेंदुलकर एंड एंडरसन ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला at which institution was the indigenously developed PACS integrated with the HIMSS offers free e-X-ray service via WhatsApp launched in 2025। तो एटा आपण मन रखिबे IMS BHU एंड वाराणसी। तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखो पचारला हाँ बेगम हजरत महल क्राउन्ड हर सन्स बिरजिस कादर आज रूलर ऑफ व्हिच किंगडम। तो एटा आपण मन रखिबे अवध ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर। दैट डीप लेवल क्वेश्चन हिस्ट्री रो। नेक्स्ट देखो द रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्रॉन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स। तो मन रखो 1947 एटा करा जायतला। तो ऑप्शन 4 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट विथ ए रेजोनेटर मेड फ्रॉम ए गॉड। तो सठिक उत्तर होछि एकतारा ऑप्शन 2 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो The rival of the King Harshvardhan, Shashank of Bengal, belong to which of the following kingdom or dynasty। तो सठिक उत्तर होछि गौड़ डायनेस्टी ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला हाँ which schedule of the citizenship rules was amended to operationalize the CA in March 2024। तो सठिक उत्तर होछि शेड्यूल IA ऑप्शन 4 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो Who among the following was the Union Minister for Tribal Affairs as of May 2025। तो सठिक उत्तर कौन जुएल ओराम ऑप्शन 4 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला अंडर ए भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी हाउसिंग स्कीम द गवर्नमेंट प्लान्ड ऑफरिंग होम्स एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्राइस रेंज। तो 50 लाख टू 50 लाख
ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स लाइज डायरेक्टली टू द साउथ ऑफ द ओडिशा? तो सठिक उत्तर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला व्हिच अमेंडमेंट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो सठिक उत्तर 42nd अमेंडमेंट, तो आपनकर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो रही एसईजेड, तो सेटा होची डज नॉट पे टैक्स फॉर लॉन्ग टाइम, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचला व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फास्ट फुली इंडिजिनियस 32-bit माइक्रोप्रोसेसर अनवेल्ड बाय इसरो इन मार्च 2025? तो ता नाटा होची विक्रम 32, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हिच ओडिया न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गौरीशंकर रे इन 1866 became the first modern Odia weekly and a major cultural voice? तो सठिक उत्तर उत्कल दीपिका हो सठिक उत्तर, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचल अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 अराउंड व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम कैन इंडिया यूटिलाइज? तो सठिक उत्तर होची 20%, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया सर्विस सेक्टर? तो सठिक उत्तर होची ग्रोथ ऑफ ऑल कॉल सेंटर्स एंड बीपीओस, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। एटा रिपीटेड क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट देखो, पचारला द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कार्बन बजेट रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो एटा मन रखे द लिमिट ऑफ द CO2 एमिशन टू मीट क्लाइमेट गोल्स, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, when was the free legal aid as a directive principle of state policy DPSP added to the Indian constitution? तो एटा आपण मन रखिबे ईयर 1976, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, who among the following admired दयानंद सरस्वती and became the first president of Bombay आर्य समाज? तो एटा आपण जानिछंती श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following acts came into force on April 2025 granting greater autonomy to the Odisha's universities by restoring Senate function and enabling internal faculty requirement? तो सठिक उत्तर ओडिशा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2024, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, in July 2025 India tested a new hypersonic missile that can travel at 8 times the speed of sound and strike targets as far as 15 kilometer away. Which of the following countries has a hypersonic weapons like what India is developing? तो USA, चाइना, रशिया, सठिक उत्तर ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिबा, पचारला which financial institution played a key role in supporting India during the 1991 reforms? तो एटा आपण जानिछे IMF, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट देखो, पचारला द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर? तो एटा आपण मन रखिबे 1904, 1904 मसिया कराइतला, तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। व्हाट आर डस्ट स्टॉर्म्स इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द मे कॉमनली एसोसिएटेड विथ? तो एटा हमर कहजे टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम द हाई टेम्परेचर्स, ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट वाज allocated 1100 crore in 2025-26 budget to enhance urban infrastructure and generate employment through initiatives like water body rejuvenation and civic amenity construction? तो सठिक उत्तर होची मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ DEW as used in DRDO's MK2A DUW system which was successfully tested in April 2025? तो DEW होची डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री द अर्लीस्ट साइंटिफिकली डेटेड एविडेंस ऑफ द रॉक पेंटिंग बिलोंग टू व्हिच पीरियड? तो अपर पैथोलिथिक पीरियड गोटे बिलोंग कर, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द उत्कल साहित्य समाज वाज फाउंडेड इन कटक टू प्रमोट? तो आपण जानिछन ओडिया लिटरेचर एंड कल्चर, ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचारला एथुथोगाई इन संगम लिटरेचर रेफर्स टू हाउ मेनी एंथोलॉजीज? तो एटा आपण मन रखिबे 8 एंथोलॉजीज, ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। तो एथुथोगाई इन संगम लिटरेचर रेफर्स टू द 8 एंथोलॉजीज। नेक्स्ट देखो, पचारला द नागा ट्राइब इज also found in which of the following neighboring countries?
ऑफ इंडिया तो एटा म्यांमार रे देखा जाए नागा ट्राइब तो ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which hypersonic cruise missile undergoing development by DRDO in 2025 is capable of speeding up to Mach 8 and range 1500 किलोमीटर। तो एटार सठिक उत्तर रही इटी एलडीएससीएम ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा पचारला देखो हाँ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन सुप्रीम कोर्ट। तो सठिक उत्तर 5 मिनिमम 5 ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो as of June 2025 under the Subhadra Yojana in Odisha, how much total financial assistance does an eligible woman receive over 5 years? सठिक उत्तर 50,000 ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पचारला व्हिच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्स म्युनिसिपालिटीज। तो सठिक उत्तर होची स्टेट ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which bill of 1883 sought to amend specific laws and empower Indian judges and magistrates to try British offenders in criminal cases। तो सठिक उत्तर इलबर्ट बिल ऑप्शन 2 होच करेक्ट आंसर। ए क्वेश्चन बारंबार आसे ना एटा मन रखिबो। नेक्स्ट देखिबा पचारला हु फाउंडेड द अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी एंड व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल नेम। तो सठिक उत्तर विनायक दामोदर सावरकर जी करथिले और गणेश दामोदर सावरकर जी करथिले मित्रबळ देथिले ऑप्शन 2 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द प्रपोज्ड सुवर्णरेखा पोर्ट नियर चौमुख विलेज इन बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग डिजाइन्ड विथ एन इनिशियल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी एट ऑफ अबाउट। तो एटा आपण मन रखिबे 31 मिलियन टन्स पर आनम एमटीपीए ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर। एटा बहुत भला क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट देखिबा व्हिच कंट्री इज होस्टिंग द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 फीचरिंग एन एक्सपेंडेड 32 टीम फॉर्मेट। तो यूएस हो सठिक उत्तर ऑप्शन 2 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस caused by climate related factors। तो सठिक उत्तर आपण एठी मन रखियो क्लाइमेट रेफ्यूजीज ऑप्शन 2 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज रिमेन्ड रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आफ्टर 1991। सठिक उत्तर एरोस्पेस ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द ट्रिब्यूनल इन इंडिया। तो मेन पर्पज होची ट्रिब्यूनल इंडिया रे टू रिजॉल्व स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्प्यूट क्विकली ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर। पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स फाउंड द फर्जी मूवमेंट द फास्ट नो टैक्स कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो सठिक उत्तर सरितुल्ला खान आउ दादू मियां सठिक उत्तर ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हाट डज लिबरलाइजेशन रेफर टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो एटा आपण मन कि रिड्यूसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड एंड बिजनेसेस ऑप्शन 2 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो हु बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन एडी 1206। सठिक उत्तर होची कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हिंदू मिशनरी टू रिप्रेजेंट हिंदुइज्म एट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रिलीजियंस इन 1893 एंड फोस्टर ए सेंस ऑफ कॉमन कम्युनिटी एमंग हिंदूज। तो स्वामी विवेकानंद थिले ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर। जेटा आपण मन रखि परिबे ओके। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच टू ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड टू अनवेल इंडियाज व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम एट एरो इंडिया 2025। तो एटा आपण मन रखिए आर्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड डीआरडीओ ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला इन व्हिच स्टेट was Asia's first bio bitumen based national highway stretch inaugurated by the government of India in December 2024। तो सठिक उत्तर होची महाराष्ट्र ऑप्शन 4 होची आपनकर एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स इंडिविजुअल हु इज कैपेबल एंड विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड ए जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। तो एठी आपण मन रखिबे अनएम्प्लॉयड ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला which article of the constitution of India form the following deals with the state executive। तो एटा आपण मन रखिए आर्टिकल 153 ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो at higher altitudes typically how many meters above sea level do temperate forest and grasslands give the way to alpine vegetation। देखो ए क्वेश्चन एरर अछि एक क्वेश्चन मिस्टेक अछि कोन पे कहली कारण 3600 मीटर हबो ठीक एटा आपण मिस्टेक रहिछि तो एटा आंसर नुहे
ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 3 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ରବ୍ସ, ଗ୍ରାସେସ୍, ମୋଜେସ୍, ଲିଞ୍ଚେନ୍ସ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ରେ ଆମର ଜେନେରାଲି ଏଭୋ 3000 ମିଟରରୁ 3600 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 10,000 ଟୁ 12,000 ଫିଟ୍ରେ ଏଇଟା ଅବଭ୍ ସି ଲେବୁଲ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ 3600 ମିଟର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ 3ଟା ହେବ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିଲ? ତ 3600 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଆନ୍ସର ହେବ 3600 ମିଟର। ଓକେ, ଏନ୍ସିଆରଟିରେ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ରେ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଅନର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ କୁଏଟ୍ସ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଅନର ଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 2024। ତ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତାନପୁରା। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 2024-25 what was the amount allocated by the government of India in union budget 2024-25 for strengthening rail infrastructure in Odisha। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10,586 crore। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା the Indo-Gangetic plain is formed by the depositional work of which of the three major river system। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡସ୍, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ଅଣ୍ଡର ଦ ନୂତନ ଉନ୍ନତ ଅଭିଳାଷା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିମ୍ ହାଉ ମେନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ କଭର୍ଡ। ତ ଅଲ୍ 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ ପଚାରିଲା which of the following articles empowers the parliament to provide for the establishment of administrative tribunals। ତ ଏଇଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆର୍ଟିକଲ 323A। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, who replaced WR for Fosters as a deputy commissioner of Sambalpur in April 1861। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମେଜର HB ଇମ୍ପେ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଡିପ୍ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which of the following Indian states share the international boundary with the Bangladesh। ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରା ତିନି ସାଇଡ୍ରୁ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଘେରିକି ଅଛି। ମାନେ ତ୍ରିପୁରା ତିନିଟା ସାଇଡ୍ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ଡର ଟଚ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ 4 ଏଠି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which of the following ministries is responsible for implementing the ABPMJY scheme under the Odisha government in 2025। ଦେଖ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା which of the following research institute was created with the developing nanoscale color shifting materials for wearable technology as reported in July 2025। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟର ଫର ନାନୋ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ସାଇନ୍ସେସ୍ CNS ବେଙ୍ଗଲୁରୁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡୋ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତର ଶସ୍ୟଭଣ୍ଡାର ବା ଗ୍ରାନାରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ। ତ ଗ୍ରାନାରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା କେଉଁ ସହର ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଭାରତର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରାୟସିନା ଡାୟଲଗ 2025 ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ତ ରାୟସିନା ଡାୟଲଗଟା ଆମର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା କେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜୋନାଥନ ଡଙ୍କନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1791ରେ ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଲେଜ ଇନ୍ ବନାରସ, ତ ବାରାଣାସୀଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଜୋନାଥନ ଡଙ୍କନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବନାରସର ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପଚାରିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ କିଏ 1910ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୋରାର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାସ୍କ ରହିଲା ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ତ ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ସେ ମାନେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ନା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବିତରଣ ସୁପାରିଶ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ବିତ୍ତ ଆୟୋଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ ଦେଖ, 2025ରେ
ମସିହାରେ ଦୀପା ଭାସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦିତ କନ୍ନଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ହାର୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ କେଉଁ ସମ୍ମାନଜନକ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା? ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମନେ ରଖିବେ। 1856 ମସିହାରେ କେଉଁ ନବାବଙ୍କ ନିର୍ବାସନ ପରେ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବଧକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ତ ୱାଜିଦ ଅଲି ଶାହ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କେତେ ପାଇଥିଲେ? ତ 1500। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା ନାଗାନନ୍ଦ ରତ୍ନାବଳୀ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, କିଙ୍ଗ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ ଜଳଶକ୍ତିର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ? ତ 68.6%। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାରା 32। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏକୀକରଣ ଦାବି ପାଇଁ 1903 ମସିହାରେ କଟକର ପ୍ରଥମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍କଳ ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ କିଏ ଡାକିଥିଲେ? ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଡାକିଥିଲେ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶିବାଲିକ ପର୍ବତକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ତ ଶିବାଲିକ ପର୍ବତକୁ ଯେଉଁଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଘୋର ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ବାହ୍ୟତମ ଏବଂ ନିମ୍ନତମ ପର୍ବତମାଳା। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ହଁ ଦେଖ। ଭାରତର ପୌର ପରିଷଦର କାଉନସିଲରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ଅଟେ? ତ 5 ବର୍ଷ ରହେ, 5 ଇୟର। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ 2021ରେ କେତୋଟି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର ବହୁମୁଖୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର 10%ରୁ କମ୍ ଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଭାରତର କୃଷିର ସବୁଠାରୁ ସଠିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଜୀବନ ଧାରଣ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ପଚାରିଲା, ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା NVS-02 ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା? ତ ଭାରତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବା ନାଭିକ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ନାଭିଗେସନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ପଚାରିଲା, 2025ର ୱିମ୍ବଲଡନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ? ତ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଭେରିନୁକା କୁଡରମେଟୋଭା ଏବଂ ଏଲିସ୍ ମର୍ଟେନ୍। ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟର ସ୍ଥଳ ସୀମା ସହ ଲାଗି ନାହିଁ? ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆମର ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସୀମା ସହ ଲାଗି ନାହିଁ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଭୁଟାନ ଲାଗିଛି, ମିଆଁମାର ଲାଗିଛି, ବାଂଲାଦେଶ ଲାଗିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାନେ 2024-25 ଅନୁଯାୟୀ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକଳନ ହୋଇଥିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧ ହାର କେତେ ଅଟେ? ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, 3.3%। 3.3%। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। As per the Niti Aayog report published in March 2023, what percent of micro irrigation installation cost is subsidized for the small and marginal farmers in India? ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 55%। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। Which act is known for establishing the principle of the Indian representation in the legislative process? ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1861। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ପଚାରିଲା, ହଁ, in the Odisha budget 2025-26, which scheme received 408 crore for urban infrastructure enhancement? ଦେଖନ୍ତୁ 408 କୋଟି ସାଂସନ କରାଯାଇଥିଲା urban infrastructure enhancement, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ସହର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ପଚାରିଲା, ସିକିମ୍ ସେୟାର୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡର ୱିଥ୍ ହାଉ ମେନି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍? ତ ସିକିମ୍ ଆମର ବର୍ଡର ସେୟାର କରେ, ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, 3ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ। ତ ସିକିମ୍ ଆମର ନେପାଳ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି, ଭୁଟାନ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି, ଆଉ ତିବ୍ବତ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି। ତିବ୍ବତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକୁପାଇ ହେଇକି ଅଛି ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା, ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ହଁ ଦେଖ।
Which of the following gharanas of Hindustani music was established by the famous musician uh, Aladia Khan? तो आलादिया खान एटा पण मन रखिबे जयपुर घराना से बिलोंग करते ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो द ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 वाज इश्यूड बाय तो एटा पण मन रखिबे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा होइते तो ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर एटा आपनकर इंपोर्टेंट कारण इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हमर ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करे 2025 रो एटी रिसेंटली इश्यू करथिला मध्ये ऑप्शन 3 होज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो कृष्णदेवराय बिलोंग टू तो कृष्णदेवराय बिलोंग करती तुलुभ डायनेस्टी रु विजयनगर एम्पायर ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला ओडिशा द हाईएस्ट पॉइंट स्टैंडिंग अबाउट 1672 मीटर इन द ईस्टर्न घाट इज तो देवमाली कोरापुट रे रहिची कोरापुट रे ओके तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ସେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ସେକ୍ଟର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦେୟାର ମାର୍କେଟ ସାଇଜ ତ ରେଲୱେଜ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ the country's first dedicated department of the artificial intelligence in healthcare in August 2025 तो एटा आपण मन रखिबे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जोटा कि मणिपाल रो तो आपण एटा मन रखिबे ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी लीडर्स वाज द फाउंडर ऑफ द नौजवान भारत सभा हमर फाउंड करथिले भगत सिंह ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो Which of the following was the significant change in India's foreign investment policy after the 1991 economic reform? तो एटा मन automatic approval for the foreign direct investment (FDI) was introduced in various sectors. Option 2 होचे आपण एठारे correct answer. Next देखो पचारला What was the name of the first printing press established by the Baptist missionaries in Katak 1837? तो एटा आपण मन कटक मिशन प्रेस तो आपणकर ऑप्शन 4 होचे correct answer. कटक मिशन प्रेस नेक्स्ट देखो Which of the following groups of people were considered for citizenship under the Article 6? तो ये आपण मन रखिबे refugees from Pakistan ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला हां Which constitutional body in India must approve the creation of the new all India service? तो ये आपण मन रखिबे राज्यसभा ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला In 2025 filmmaker turned author दुष्यंत प्रताप सिंह released a Hindi mythological novel named तो ये आपण मन रखिबे सत्याकी तो सठिक उत्तरटी सत्याकी तार द इनविंसिबल वारियर ऑफ द द्वापर तो आपनकर ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर एटा आपनकर रिसेंट क्वेश्चन मध्ये थिला नेक्स्ट देखो हां व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडियाज नॉर्दर्न प्लेन्स विथ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स सपोर्टिंग व्हीट कल्टीवेशन तो एटा आपण मन रखिबे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑप्शन 1 होच करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो हां Which of the following island groups lies to the west of the Indian mainland? तो एठी आपण मन रखिबे लक्षद्वीप ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो Which of the following institute launched the hybrid follow-up system for its patients in June 2025 initially in a pilot phase? तो सठिक उत्तरटी होची पीजी आईएमईआर चंडीगढ़ ऑप्शन 3 होच करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट देखिबा हां Which of the following folk dance is one of the main dance form of Nasi tribe अरुणाचल प्रदेश देखो नासी ट्राइब रो जो मेन डांस फॉर्मटा रही फोक डांस रो सेटा होची ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर किंतु एटे स्पेलिंग मिस्टेक रही आपनकर रेखमपड़ा होची कोन वन ऑफ द मेन डांस फॉर्म ऑफ नासी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश रो आ गोटे आपण एटे मन रखिबे गोटे रही कोनी पाजोकटा गोटे डांस फॉर्म रही जोटा कि बांगुरु न्यासी टाइप तो बांगुरु न्यासी ट्राइब गोटे रही होची कोनी पैजोक एटा मध्ये आपण मन रखि परिबे ओके तो एगुड को आपण इंपोर्टेंट तो न्यासी ट्राइब रो जोटा कि हमर अरुणाचल प्रदेश रो सेमिति आपण एटे मन रखिबे अरुणाचल प्रदेश रो आ गोटे ट्रेडिशनल फोक डांस रही गोटे अछि कोन रोपी एटा मध्ये आपण मन रखि परिबे ओके नेक्स्ट देखिबा पचला व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर authored the Indian Constitution, the Conversion with Power, published in February 2025, examining the distribution and contestation of power within the India's constitutional framework. तो सठिक उत्तर होची गौतम भाटिया ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज फोकस ऑफ द हार्टोग कमिटी
1929। देखो यार सठिक उत्तर होची डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला द ओडिशा इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इपकोल was established in 1973 with the goal of promoting medium and large scale enterprises in the state by offering the required support services where its headquarter located। तो हमर भुवनेश्वरी हेडक्वार्टर रही इपकोल रो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला हाँ which of the following clauses was removed under the new industrial policy of the 1991 to encourage private sector investment। देखो सठिक उत्तर होची इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्लॉज। तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचाला द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉजेस रेनफॉल इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडिया। तो सठिक उत्तर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट देखो द होयसालाज रूलर भलाल टू बिगन हिज रेन इन व्हिच ईयर। तो एटा मन रखिबे 1173 मसीहा रे। ओके 1173 सी। ऑप्शन 1 होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला व्हिच इंडो यूएस सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन 30 जुलाई 2025। तो एटा मन रखिबे निसार सैटेलाइट। तो ऑप्शन 1 होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो आपण पचला स्वच्छ ओडिशा इन ओडिशा बजेट 2025-26 इज फंडेड विथ। तो एठी आपण मन रखिबे 261 करोड़। आपण सठिक उत्तर होची ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो which of the following Indian cities hosted the first edition of the Great India AI Summit in February 2025। तो बेंगलुरु सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला the term illegal migrant was first defined under the which of the following acts in India। तो एटा आपण रखिए सिटीजनशिप एक्ट 1955। ऑप्शन 2 होची आपण एटा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला which of the given statement regarding the administration of union territories UTs in India are correct। देखो एठी आपण देइछि कोन स्टेटमेंट गुडी को। तो एठी आपण देइछि हां देखो the President of India appoints administrators or lieutenant governors for union territories। Second is all union territories have the same administrative structure including a legislative assembly। तीन union territories are governed directly by the central government and their legislative powers are limited compared to the states। 4 the power of the India has the authority to enact laws of union territories on any subject of the state list। देखो यार सठिक उत्तर आपनकर हबो कोन देइछि आपनकर जे कोटा करेक्ट रहि स्टेटमेंट रे। तो आपनकर देखंतु दुईटा हबो सठिक उत्तर ऑप्शन 2 1 3 4 ओनली 1 3 एंड 4 ओनली। ओके तो आपनकर ऑप्शन 2 होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला as per the Odisha economic survey 2024-25 how many farmers benefited from the subsidized distribution of agriculture machinery in 2023-24। तो एटा आपण मन रखिबे 74,374। तो आपनकर ऑप्शन 4 होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला which act banned the practice of sati in British India। तो सठिक उत्तर होची बेंगल रेगुलेशन XBII 1829 मसीहा। तो आपनकर ऑप्शन 2 होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंट्रीज। देखो अरुणाचल प्रदेश हमर म्यांमार सहित बाउंड्री शेयर करे तिब्बत सहित बाउंड्री शेयर करे माने जोटा चाइना बर्तमान तिब्बत को ऑक्युपाई करछि। तो भूटान सहित बॉर्डर मध्ये शेयर करे। तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हाट वाज ए मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर कॉलोनियल रूल। तो सठिक उत्तर होची शिफ्ट्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला हाँ देखो which of the following rivers is a major contributor to the formation of the northern plains। ऑप्शन 4 is correct answer गंगा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which amendment to the constitution of India clarifies that parliament can amend fundamental rights। तो सठिक उत्तर होची 24th amendment। ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर। तो 24th amendment to the constitution of India clarifies that parliament can amend fundamental rights। ऑप्शन 4 होच करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला which of the following medical facilities was ranked number 1 in Newsweek and Statista World's Best Hospital 2024 list। तो मायो क्लिनिक रोचेस्टर ऑप्शन 1 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला in June 2025 while addressing newly appointed officials at नियुक्ति मेला Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi announced that the state government aims to create how many new jobs
ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स तो सठिक उत्तर 1.5 लाख ऑप्शन 1 होची आपनकर एठारे करेक्ट आंसर। हाउ मच फंड इज allocated फॉर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इन द यूनियन बजेट 2025-26 तो एटा आपण जानि छथि 20000 कोटी ऑप्शन 3 होची आपन एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द गवर्नर तो एटा आपण मन रखिबे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज एनेक्टेड इन व्हिच ईयर इन इंडिया तो एटा 2002 रे आस्तिला तो सठिक उत्तर ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन एटा हम जानि आर्टिकल 22 ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला हु रिसीव द ऑस्कार फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी इन 2025 तो लोल क्रोलन को मिली ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इज कंसीडर द ओल्डेस्ट ऑफ द ऑल घरानाज तो एटा आपण जानि छथि ग्वालियर घराना ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय राजा राममोहन रॉय critically examined both Hinduism and Christianity, recognition their strengths and weakness and incorporated their positive ideals। तो ब्रह्म समाज सठिक उत्तर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला ভিও চিদাম্বরনার challenged British monopoly in trade by launching which स्वदेशी commercial initiative तो एटा सठिक उत्तर होची स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिड आर्कियोलॉजिस्ट एससीएल क्रेलेल फास्ट डिस्कवर मेजोलिथिक टूल्स माइक्रोलिथ्स एंड रॉक पेंटिंग्स इन रॉक शेल्टर तो एटा मन रखिए मिर्जापुर ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओडिशा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी तो सठिक उत्तर माइनिंग ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द लैंड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार स्ट्रेचेस अक्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स तो एटा मन रखिबे अरुणाचल प्रदेश ऐसे द नागालैंड मणिपुर मिजोरम ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला व्हाट आर द लक्षद्वीप आइलैंड्स प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ तो एटा आपण मन रखिए कोरल फॉर्मेशन द्वारा हिची ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which of the following rivers from Odisha's 12 major water course is known as the shortest in length तो बाहुड़ा सठिक उत्तर एटा आफ्टर रिपीटेड क्वेश्चन एसची ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इन जून 2025 द रिनोन्ड फिल्म प्रिजर्वेशनिस्ट शिवेंद्र सिंह डुंगरपुर was honored with which award तो एटा आपण मन रखिए विक्टोरियो बोरिनी अवार्ड तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो Who among the following Odia literary figure wrote the pioneering short story Revati considered the first modern short story in Odia तो लिखिथिले फकीर मोहन सेनापति जी ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द फास्ट ऑफ व्हाइट द फादर ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन सॉरी फादर ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया ऑलरेडी हम जानिचे वर्गीज कुरियन को ही कहा जाए ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। वर्गीज कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन टी कमेंट रे मेंशन कला किए हम इंडिया रे। नेक्स्ट देखो व्हिच स्पेशल रोबोट आर्म वाज टेस्टेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो फॉर द एटमॉस्फेरिक री एंट्री ऑफ पोएम 4 इन जनवरी 2025 तो आपण एटे मन रखिबे डेबारिस कैप्चर रोबोटिक आर्म ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला as per the Indian government 2020-21 India achieved a record highway construction speed of how many kilometers per day तो मन रखो 37 किलोमीटर पर डे ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचारला अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन if no urgent action is taken what is expected increase in exposure to the air pollution beyond safe level within this decade तो एटा मन रखी 50% ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला द शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श विद्यालय स्कीम अनाउंस इन ओडिशा बजेट 2025-26 प्राइमरली डील विथ तो एटा डील करिवो डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो
ପଚାରିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସେୟାର ବର୍ଡର୍ସ ୱିଥ୍ ନେପାଳ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ନେପାଳ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରେନି କିଏ? ଆସାମ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବିହାର ନେପାଳ ସହିତ ଲାଗିଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲାଗିଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସାମ ଲାଗିନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ DRDO and Indian Navy conducted successfully flight test of the indigenously developed VLSR SM in March 2025. What does the VLSR SM stands for? তো এটা হচ্ছে vertically launched short range surface to air missile. Option 4 হচ্ছে correct answer. Next দেখো Pachala, in which year did the act passed by the British Parliament transfer the powers of government, territories and revenue from the East India Company to the British Crown? तो ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 1858 ମସିହା ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which Kushan city served as the Kanishka capital where he built a giant stupa? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପୁରୁଷପୁରା ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା regressive tax are generally those in which ସେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ the average rate of the tax decrease as the income increases. Option 2 ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠାରେ correct answer. Next ଦେଖ who appoints the members of the parliamentary committee? ତ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି speaker of the chairman। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ speaker and chairman ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଯିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ member of the parliamentary committee. Option 4 ହେଉଛି correct answer। ଆମର ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଛି ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଆସିବା ଆଗକୁ। ତାପରେ ଯିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି member of the parliamentary committee ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି speaker and chairman। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which of the following is not a ସୁଶୀର ବୈଦ୍ୟ wind instrument? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚିକାରା। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which of the following nation own the bid to host the 2027 FIFA Women's World Cup? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରାଜିଲ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which among the following financial institutions helped Odisha implement power sector reform in mid 1990s to enhance the state's power utilities performance? तो এটা পড়ে রাখি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। অপশন 3 হচ্ছে করেক্ট आंसर। নেক্সট দেখো পচারলা which of the following protocols deals with the biosafety related to the genetically modified organisms? তো এটা পড়ে মনে রাখিবে কার্টাজেনা প্রোটোকল। অপশন 4 হচ্ছে করেক্ট आंसर। নেক্সট দেখো ପଚାରିଲା who among the following was known as the political mentor of the ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପୁସ୍ତକ ସ୍କିମ୍ ଏମ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍? ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରି ଡିଜିଟାଲ টেক্সট বুক ইন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফর স্কুলস অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন। অপশন 1 হচ্ছে করেক্ট আনসার। নেক্সট দেখো দ ল্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টম ইন্ট্রোডিউস বাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া। তো এটা আপনার মনে রাখি জমিদারি সিস্টম। অপশন 3 হচ্ছে করেক্ট আনসার। নেক্সট দেখো পচারা দ ডিজিটাল সাক্ষী ইনিশিয়েটিভ ওয়াজ লঞ্চ টু এম্পাওয়ার রুরাল ওমেন ইন ওড়িশা উইথ হুইচ অফ দ ফলোইং এমস? তো এটা আপনার মনে রাখি প্রোভাইড ডিজিটাল ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অ্যান্ড স্কিলস টু রুরাল ওমেন। তো অপশন 3 হচ্ছে আপনার এখানে করেক্ট আনসার। নেক্সট দেখো পচারা হাউ মেনি নিউ ইরিগেশন projects did the Odisha government initiate to boost agricultural productivity as per the Odisha Economic Survey Report 2024-25? तो मन रखो 94। ऑप्शन 2 is correct answer। नेक्स्ट देखो पचला which of the following scheme of Odisha has been allocated 1100 crore for urban infrastructure development in 2025-26? मन रखो मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना एटा मधे सेकंड टाइम आपनका रिपीट हेछि। ऑप्शन 4 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला which of the following was added through the 1991 amendment to the Wildlife Protection Act 1972? मनका provision for protection of specified plant species। ऑप्शन 4 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला which article of the Indian Constitution ensures the law declared by the Supreme Court to binding on all courts? देखो यार सঠিक उत्तर होछि आर्टिकल 141। ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पचला which article under the directive principle calls for the just and human condition of the work and of maternity relief for women? तो এটা পড়ে রাখি आर्टिकल 42। ऑप्शन 2 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो which of the following states announced the launch of the blood bank traceability application, a centralized software to provide real-time information on the availability of safe and suitable blood units across the state in June 2025? देखो यार सঠিক उत्तर होछि केरला। ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पहला in which year was the Mahad Satyagraha an important protest
led by Dr. B.R. Ambedkar held to secure water rights for the untouchables। ତ ଦେଖ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1927 1927 ମସିହା। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Which of the following describes how frequently the finance commission is constituted across the according to the article 280 of the constitution। ଦେଖ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି every 5 year। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା whose film All We Imagine as Light won the best film award at the Asian Film Awards 2025। ତ ଦେଖ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାୟଲ କପାଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଭି ଏଟା। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ ପଚାରିଲା the medicinal plant garden Ekamrabana, also known as Ekamrabana, is located in which area of the Odisha। ଦେଖ ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ରବନ ହିଁ ରହିଛି। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା which of the following countries collaborated with the Defense Research Development Organization DRDO to develop the MRSAM medium range surface to air missile system, the army version of the which was the successfully flight tested in April 2025। ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏଟା ହୋଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ the inaugural indigenous school founded by the Baptist Mission in Cuttack commenced its operation in which year? ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 1822 ମସିହା। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ who among the following is the author of the famous Hindi novel ସେବା ସଦନ? ସେବା ସଦନ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ମୁନିଷି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ମୁନିଷି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅଲଗା ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ରହିଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା ହଁ ଦେଖ the Swachh Bharat Abhiyan launched in 2014 in India primarily aims to combating which type of pollution? ତ ମନେ ରଖ open defecation। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା which of the following river originates from the Satopant glacier above ବଦ୍ରିନାଥ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଳକାନନ୍ଦା। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ who among the following is considered the last ruler of the Gupta dynasty? ତ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ the ନାଗାବଳୀ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ which hills of ଓଡ଼ିଶା? ତ ବିଜେପୁର ହିଲ୍ସରୁ ଏଟା ବାହାରିଛି। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ who inaugurated the ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା at ଜନତା ମଇଦାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର in February 2025? ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଜନତା ମଇଦାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ in which of the following cities was Congress session held in 1905? ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ବନାରସ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା which union minister moved a statutory resolution in ଲୋକସଭା for the approval of the imposition of the presidency rule in Manipur in April 2025? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମିତ ଶାହାଜୀ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which of the following is the term of the office of the members of the public accounts committee in India? ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 1 year। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଚାରିଲା the Stockholm Convention on persistent organic pollutants was adopted in which of the following years? ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 2001 ରେ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। which group was excluded from the provision of the Citizens Amendment Act 2019 ମାନେ 2019 CA? ତ ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ମୁସଲିମ୍ସ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ ମୁସଲିମ ମେଜରିଟି ମାନେ ତାଙ୍କ ରିଲିଜିଅନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ତ ସେମାନେ ତ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେବେ ମାଇନରିଟିରେ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେବେ ମୋଷ୍ଟଲି ହିନ୍ଦୁ ଜୈନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୌଦ୍ଧିଷ୍ଟ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସିଏରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which of the following is a key demographic health indicator used to assess India's human development status? ଦେଖ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଇଫ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେନ୍ସି ଆଟ୍ ବର୍ଥ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which of the following government schemes launched in 2014 focuses on empowering rural communities through basic amenities and participatory planning? ଦେଖ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୋଜନା। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ହଁ what was the theme of the International Day of the Light 2025? ତ International Day of Light 2025 ର ଥିମ୍ଟା ଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ସୋସାଇଟି। ତ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ क्वेश्चन ଭିତକ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର क्वेश्चन ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାର୍ଟ 2 ରେ। ତ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଯାହା ବି क्वेश्चन ରହିବ ନା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ, କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ବି ଯୋଉ ସିବିଟି ଆସିଥିଲା। ତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଟ 2 ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର क्वेश्चन ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇଦେବି। ତ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର 4 ଆୱାର ପ୍ଲସ୍ क्वेश्चन ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ଆଉ ରହିଲା ବାକି ଆପଣଙ୍କର 4 ଆୱାରର क्वेश्चन ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଟିକେ ମାନେ ଟୋଟାଲ क्वेश्चन ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପକମିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ସେସନ୍ ନିହାତି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହାଇପ୍ ବଟନକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତ ହାଇପ୍ ଅପସନକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ।